Selamat pagi, Romo, Suster, Bapak Ibu yang terkasih. Selamat datang di sekolah Sin Louis Karangpanas. Apakah senang hari ini bisa berkumpul begitu meditator dari berbagai kota? Senang? Puji Tuhan, ya. Ada yang sudah nginap beberapa hari, ada yang juga baru datang. Yang saya tahu karena Pak Supri dari Solo dengan timnya memberitahu saya pagi ini sudah datang. Juga dari Pati dengan grupnya. Ya, selamat datang semuanya. Baik, hari ini kita bersyukur kita boleh bertemu dengan pimpinan kita, Father Lawrence Freeman. Ya, yang tidak tentu setiap tahun, 2 tahun sekali datang. Tapi kita bersyukur kita mendapat anugerah untuk berkumpul pada hari ini dari banyak meditator dari berbagai kota. Ya. Sebelum saya masuk ke acara, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan dan harus diingat terus. Karena kebiasaan Father Lawrence dan kebiasaan kita orang Indonesia berbeda. 1. Sekarang cek semua handphone, apakah sudah silent atau dimatikan. Ya, kita mau hening selama pengajaran. Ya, biarlah kita punya waktu bersama seluruh hari ini dari pagi hingga sore tanpa handphone. Supaya kita sungguh dapat peduli dengan apa yang diajarkan dan diterima pada hari ini. Yang kedua, ketika ada pengajaran dan juga ada presentasi atau ada pembicaraan, mohon diam. Tidak bicara satu dengan yang lain. Ya, sehingga kita dapat menyimak apa yang dibicarakannya. Karena pertemuan hari ini sungguh pertemuan yang luar biasa, sehingga kita jangan melewatkan begitu saja. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu mendapatkan bingkisan dengan menggunakan plastik bag, ya, yang warna hijau. Nah, kalau digeser sedikit bunyi enggak? Ketika mau membuka bunyi enggak? Nah, hal ini kemarin terjadi ketika pertemuan dengan para pengusaha, di sana pun menggunakan plastik bag. Dan Father Lawrence sangat tidak suka dengan bunyi-bunyi seperti membuka plastik bag, kresek, kresek, kresek. Ya, mohon diperhatikan, selama pengajaran tolong jangan membuka ataupun memindahkan ataupun apapun yang menimbulkan berisik dari plastik bag. Perlu Bapak Ibu ketahui, setelah acara kemarin, Father Lawrence membisikin di telinga saya, apa yang paling jelek terjadi malam ini? Apa ya? Berisik? Lebih dari berisik. Apa itu? Plastik bag. Ya, sehingga pagi ini saya tekankan sekali lagi, jangan menggeser atau membuka atau apapun, sehingga kita bisa sungguh-sungguh tenang. Ya, baik yang ada di dalam plastik bag yang masih mau diambil entah air minum atau apa, keluarkan. Dan ya ada yang bagus plastik bagnya masukin tas saja, sehingga tidak menimbulkan suara. Ya, oke. Karena kebiasaan Father Lawrence dan kebiasaan kita di sini berbeda. Baiklah, itu yang boleh saya sampaikan. Sekali lagi, selamat datang dan kita boleh bersama pada pagi hingga sore hari nanti. Baik, untuk kita memulai acara, kita mau bangkit berdiri, kita mau satukan hati dan pikiran kita untuk menyerahkan seluruh acara ini kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyelenggarakan seluruh ini dengan penuh sukacita bagi kita semua. Kita berdiri sejenak, kita boleh hening, kita mau satukan hati dan pikiran kita.
kepada Allah. Kita juga mau bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraannya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Bapa atas segala rahmat dan berkat yang sudah Kau berikan kepada kami semua hingga pagi hari ini. Terlebih Engkau sudah memberikan kami istirahat yang baik, sehingga Kau bangunkan kami pada pagi hari ini dengan badan dan jiwa yang segar, terlebih dengan penuh sukacita, karena kami boleh berkumpul di tempat ini, bertemu dengan semua saudara-saudara kami, para meditator, terlebih bertemu dengan Father Lawrence, pimpinan kami. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu bagi saudara-saudara kami yang dari tempat lain sudah selamat tiba di tempat ini. Kami sungguh percaya Tuhan, semua ini adalah anugerah yang besar yang boleh kami terima daripada-Mu. Kesempatan yang indah yang boleh kami alami pada hari ini. Kami sungguh percaya Engkau mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan pengajaran ataupun apa yang perlu kami ketahui dari pimpinan kami, Father Lawrence. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau sertai kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, terutama Father Lawrence dan Romo Singh, yang akan memimpin kami semua dari awal hingga akhir acara ini. Bapa, kami sungguh percaya Engkau pun hadir bersama kami pada hari ini, menyertai kami semua anak-anak-Mu. Sertai kami Tuhan, yang sudah Engkau panggil untuk senantiasa tekun dan setia, masuk di dalam keheningan hadirat-Mu, sehingga kami sungguh mau belajar peka akan suara-Mu. Terima kasih Tuhan, atas segala penyelenggaraan yang boleh kami alami. Kami sungguh percaya Engkau menyertai kami. Kami mau serahkan semua ini hanya ke dalam tangan-Mu, demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan pengajaran dari Pater. Saya merasa berbahagia bersama Anda karena kita adalah saudara sama-sama di dalam komunitas meditasi. As you know, I'm a monk, Benedictine monk, and I have a monastery with walls. Seperti kalian tahu, saya seorang biarawan Benediktin, tinggal di dalam biara dengan tembok-tembok. Tapi kalian adalah rekan-rekan sebiara saya tanpa tembok. And I bring you greetings from your brothers and sisters in the meditation community from all over the world, more than 100 countries. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan salam dari rekan-rekan meditator dari seluruh dunia, dari Eropa dan seterusnya. So it's a great joy for me to be here and to spend this time of prayer and reflection with you. Oleh karena itu, dengan senang hati saya hadir di sini bersama Anda untuk bersama-sama memahami tentang doa dan bermeditasi bersama. It's important for us to come together in our weekly meditation groups and on a day like this. Pentinglah memang kita tiap minggu bersama-sama bersatu untuk berdoa dan bermeditasi. Because the inner journey that we are making in our daily meditation needs support. Karena perjalanan rohani kita di dalam batin yang terdalam membutuhkan dukungan. And we support each other in the community that meditation creates. Dan oleh karena itu, kita di dalam komunitas yang dicipta oleh meditasi bersama, kita menghayatinya. So today I'd like to share with you some thoughts about the fruits of meditation. Hari ini saya akan membagikan dengan Anda buah-buah meditasi.
the fruits that we find in our own lives, but also in our families, in the church, and in the world. Buah-buah yang kita alami sendiri di dalam keluarga kita, tapi juga di dalam dunia. I think the world is a very mad place today. Saya rasa dunia sekarang ini adalah tempat di mana banyak kegilaan-kegilaan. Every day when we look at the news on the television, we see how much madness there is, how much instability. Hari-hari ini kalau kita mengamati warta berita atau televisi, kita menyaksikan begitu banyak kegilaan-kegilaan. And also how much division and violence. Juga ada perpecahan-perpecahan, pemisahan-pemisahan dengan kekerasan. And this is why we need so urgently to raise the level of spiritual consciousness. Oleh karena itu, perlulah kita bersama-sama meningkatkan kesadaran kita. To open the contemplative mind. Untuk membuka diri bagi sikap gagasan kontemplatif. The mind of Christ. Yaitu gagasan Kristus. So that, because we need this mind of Christ, this contemplative mind, in order to solve the problems of the world and heal the divisions. Kita membutuhkan mengenal dan menyatu dengan sikap mental kita, yaitu mental Yesus, sehingga kita siap dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan dunia. So today we come together to strengthen and encourage and inspire each other to persevere in developing this contemplative mind. Oleh karena itu kita bersama-sama bersatu berkumpul di sini untuk meneguhkan dan mengembangkan sikap kontemplatif ini. Because this is a real contribution we make to the world. Dan inilah benar-benar sumbangan kita bagi dunia. On this visit to Asia, I began about 10 days ago in Malaysia. Dan ini perjalanan atau hadir ada di tengah-tengah Asia, khususnya 10 hari lampau saya mulai ada di Malaysia. And I visited in Kuala Lumpur, the place where Father John Main, the founder of our community, first learned about meditation. Kita bertemu di Kuala Lumpur karena disitulah lalu terbangun komunitas sebagaimana dimaksud oleh Romo John Main. I went there the morning I arrived. Saya di sana itu pada pagi hari saya tiba di Malaysia. We had a busy schedule that day, but I wanted to go there and meditate. Dan saya melihat acaranya, jadwalnya, dan kita pun lalu bermeditasi bersama. I was a bit jet lagged, so I think I fell asleep during my meditation. Karena saya mengalami jet lag, perbedaan waktu Eropa dengan Asia, maka waktu meditasi saya itu ternyata tidur. Had any of you ever fallen asleep during meditation? Pernahkah dari Anda punya pengalaman tertidur waktu meditasi? Put up your hand if you have ever fallen asleep during meditation. Silakan angkat tangan kalau pernah tidur waktu meditasi. Yes, or. Ini tandanya normal semua. Okay. The others maybe just want to speak about it in confession. Mungkin yang diam-diam hanya tidak mau menyatakan. But of course, we are human beings. Memang kita itu tetap manusiawi. We have weaknesses. Kita mempunyai juga kelemahan-kelemahan. We get tired. Kita kelelahan. If we see, even Jesus got tired after a long day's traveling. Dan kita tahu Yesus pun waktu melaksanakan perjalanan-perjalanan
ia pun juga menjadi lelah. And we learn to meditate as human beings with our weaknesses. Kita belajar bermeditasi kendati segala kelemahan-kelemahan manusiawi kita. We are not perfect. Kita tidak sempurna God does not want us to be perfect. dan Tuhan pun tak menginginkan kita menjadi sempurna. God simply wants us to open ourselves as we are to His love. Tuhan hanya berkenan, yaitu kita terbuka bagi cinta kasih-Nya sebagaimana apa adanya. And that's what I mean by the contemplative mind. Itulah yang saya maksudkan dengan sikap kontemplatif. And I think you, as meditators, as Christian meditators, Dan saya pikir kita, Anda, sebagai meditator Kristiani, you have started this journey. kalian telah memulai peziarahan Anda. And it's a journey that will continue for the rest of our lives. Dan peziarahan ini akan terus sampai sepanjang hidup kita. And on this journey, we come to know ourselves. Dan dengan peziarahan ini, kita makin mengenal diri kita. Self-knowledge, self-awareness is the first fruit of meditation. Mengenal diri, menyadari diri, itu adalah buah pertama dari bermeditasi. And if we know ourselves as we really are, then we have to accept ourselves as we really are. Dan bila kita mengenal, mengerti diri kita, lalu kita pun mampu untuk menerima diri. Remember, Jesus said, I have not come for the healthy, I have come for the sick, to heal the sick. Yesus sendiri pernah bersabda, aku datang bukan untuk orang-orang yang sehat, tapi justru yang sakit dan aku akan menyembuhkannya. And the first fruit of meditation is to make us aware that we, each of us, are in need of this healing love of Christ. Dan dalam langkah-langkah awal kita bermeditasi, kita makin mengenal diri dan makin menyadari kelemahan-kelemahan dan juga kekurangan kita, dan kita menyadari kita membutuhkan penyembuhan. This makes us humble. Dan ini membuat kita rendah hati. And it's a true humility, not a false humility. Dan ini merupakan kerendahan hati yang sejati, bukan kerendahan hati yang palsu. False humility is when you just pretend to be humble. Kerendahan hati yang palsu yaitu kalau kita itu bergaya rendah hati. And you don't like to show people your faults. Dan kita tak mau membuka diri atau menyatakan kekeliruan-kekeliruan kita. Usually other people see through the pretense. Dan umumnya orang itu mengerti bahwa kita itu bergaya. And so you have no authority. Oleh karena itu sebenarnya kita tak punya wibawa yang benar. But what the world needs are people with a contemplative mind. Yang dibutuhkan oleh dunia yaitu orang-orang yang mempunyai mental kontemplatif. Who have the authority of being humble, being simple. Yang mempunyai wibawa untuk menjadi rendah hati, untuk sederhana. And that gives us the possibility to share the gift of peace and the gift of wisdom which has come to us through the Spirit. Dan itu memungkinkan kita untuk bisa membagikan apa yang kita punya, berkat-berkat, tapi juga kebijaksanaan yang kita peroleh dari Roh Kudus. I'd like to begin by reminding you of the story of Martha and Mary in the Gospel of Luke. Oleh karena itu saya ingin mengingatkan kisah tentang Marta dan Maria di dalam kitab suci. Because this story makes it clear to us right from the very beginning and in the words of Jesus the importance of contemplation.
Dan kisah ini itu sejak awal mengingatkan lewat kata-kata Yesus pentingnya kontemplasi. So Jesus is on the road walking. He always walked from place to place. So Jesus was on his way to Jerusalem. Yesus sedang menuju ke Yerusalem dan dia selalu berjalan dan berjalan. It's interesting to remember that Jesus walked everywhere. Kita ingat bukan bahwa Yesus berjalan kemana-mana. His feet were on the ground. His feet were on the ground. Tuhan itu menapak muka bumi. When you're walking, you meet people. Dan waktu kita berjalan, kita menjumpai orang-orang. Traveling at a natural rate, natural speed. Dan kita berjalan dengan kecepatan alami. And how so many of the stories of the gospel happen when Jesus is walking somewhere. Dan oleh karena itu kisah-kisah tentang Yesus itu terjadi pada waktu dia berjalan kemana-mana. And he meets people on the road. Dan ia menjumpai orang di jalan. Different from traveling by plane today. Beda dengan perjalanan naik pesawat. Nobody speaks to each other in airports or planes. Dan di pesawat orang hampir tidak bicara dengan sesamanya. Everyone is looking suspiciously at you. Maka kalau ada orang melihat kita dengan curiga, In the big airports, everyone is shopping. yang sama terjadi pada waktu orang berbelanja. But Jesus is walking and meeting. Yesus berjalan menjumpai kita dan mengajar pada kita. And he came to a village which was the home of two friends of his, Martha and Mary, two sisters. Waktu itu Yesus sampai ke suatu kota kecil di mana ada dua orang yang dia dekat kenal. And when Martha saw him coming, she came out of the house to welcome him. Waktu Marta tahu bahwa Yesus datang, ia keluar dari rumah menjumpai Yesus. And her sister, Mary, sat on the ground at the feet of Jesus and listened to what he was saying, to his teaching. Maria diam di rumah dan waktu Yesus sudah masuk, dia duduk pada kaki Yesus dan menyimak mendengarkan dia. So we can see a difference between these two sisters. Maka kita sadari ada perbedaan antara dua saudari ini. Their brother was Lazarus, but we don't see Lazarus in this story. Waktu itu saudaranya Lazarus tak disebut-sebut. So what is the difference between the two? Apa beda antara kedua saudari ini? Martha is the active one. She comes out of the house to welcome Jesus. Marta aktif, dia keluar dari rumah menyambut. And then she goes into the kitchen and starts to take some food out of the freezer. Dan setelah itu Marta masuk rumah dan mulai menyiapkan makanan, dan waktu itu katanya mengeluarkan bahan makanan dari lemari pendingin. Ya, apa kita punya lemari es di rumah Marta? And so Martha starts to prepare a meal for Jesus and his 12 unexpected guests. Dan Marta mulai menyiapkan makan bagi Yesus dan 12 muridnya yang tak terduga. But Mary simply sits at his feet and listens to him. Maria tetap duduk dengan tenang dan menyimak mendengarkan Yesus. There are two different types of personality. Dua macam pribadi yang berbeda. How many of you think
that you are more like Martha? Siapa yang berpendapat diri Anda lebih seperti Marta? One. Only one. 2, 3. Oh, 3. I don't believe it. Only 3 Marthas in the room. Saya harap di antara kita hanya 3 yang seperti Marta. Oh. This is not going to be a very good for the economy. Ya, kiranya itu baik untuk ekonomi. Hemat. What about how many of you think that you are more like Mary? Berapa dari Anda atau siapa merasa lebih mirip dengan Maria? No one. Tidak ada satupun. Okay, so Father Singh, are you more like Martha or Mary? We are like Mary. Anyway, so we see 2 different personalities. Jadi ada 2 macam kepribadian. But now the story concentrates on Martha. Dan sekarang ceritanya, kisahnya itu terpusat pada Marta. Martha becomes distracted. She's doing so many things, she becomes distracted. Marta tak bisa memusat karena ada begitu banyak hal yang dia kerjakan. And just like we become distracted when we meditate. Seperti juga kita itu waktu tak terpusat, waktu meditasi. And our minds are filled with all the hundreds of things that we have done or that we have to do. Karena sering waktu meditasi kita teringat macam-macam hal, apa yang sudah kita buat dan lalu masih harus berbuat. Then Martha, we don't know why exactly Martha becomes so upset, but she comes into the room where Jesus is talking. Dan karena suasana itu, Marta kemudian merasa sedikit tidak senang, dan maka dia masuk ke ruangan di mana Yesus berada. Maybe the microwave broke down. Dan dia mulai memperhatikan microwave-nya. Maybe she looked in the cupboards and saw there was not enough rice. Mungkin dia melihat lemari makanan dan rupa-rupanya tidak cukup nasi. But she becomes very anxious and she comes into the room where Jesus is talking. Maka dia menjadi gelisah benar, dan waktu dia masuk ke dalam ruangan, dia menyaksikan Yesus berbincang-bincang. And she becomes like a domestic terrorist. Dia menjadi seperti teroris rumahan. This is, you don't want to be in the same room with her when she's in this mood. You don't want to be in the same room as her when she's in this mood. Ya. Dan kita sendiri rupanya tidak suka kalau kita ada di ruangan yang sama dengan pribadi seperti itu. Because she becomes she says to Jesus, Lord, I'm doing all the work by myself. Dan Marta pada saat itu mengatakan pada Yesus, Tuhan, ini loh, saya mengerjakan semuanya sendiri. Tell her, my sister, tell her to give me some help. Beritahu pada saudariku supaya dia menolongku. She says, don't you care that that my sister has left me alone? Tuhan, apa kamu tak memperhatikan saudari saya membiarkan saya sendirian, pontang-panting. So she's feeling alone, she's feeling desperate. Dia nampak menjadi orang yang terjepit. And she cannot even speak or ask help from her own sister. Dan bahkan sampai dia tidak bisa minta tolong pada saudarinya sendiri. And she expresses her anger and her sadness to Jesus in these sharp words.
maka terungkap kesedihannya, kemarahannya waktu dia berkomunikasi dengan Yesus. And how does Jesus respond? Dan bagaimana tanggapan Yesus As a friend? sebagai seorang sahabat, As somebody who understands what she is feeling? dan sebagai orang yang memahami rekannya, Who is not frightened by her anger? Yesus sendiri tidak menjadi gentar karena kemarahan Marta. He doesn't run out of the house. Yesus tidak lari menyingkir dari rumah itu. He says, Martha, Martha. Dan Yesus menyatakan, memanggil nama Marta, Marta. He calls her back to herself. Yesus mengundang Marta agar kembali pada dirinya sendiri. Because she has lost touch with her true self. Karena dia kehilangan kontak dengan jati dirinya. She's disconnected from herself. Terpisah dari pribadinya yang terdalam. She's overwhelmed by feelings of sadness and anger. Dia digenangi, dipenuhi dengan perasaan sedih dan marah. And then Jesus says, you are worrying and anxious about so many things. Kamu itu kok begitu khawatir dan cemas akan banyak hal. So your mind is all over the place, worrying about 100 different problems. Maka kesadaranmu itu ada di mana-mana, kamu khawatir akan banyak hal. But then he says, only one thing is necessary. Dan Yesus melanjutkan, hanya ada satu hal yang penting. And that's my question for you today. Dan itulah pertanyaan saya pada rekan-rekan Anda. What is the one thing necessary? Apa hal pokok yang penting bagi Anda? What does Jesus mean? Apa makna kata-kata Yesus? And have you found what this one thing necessary is? Apakah Anda sudah menemukan satu hal yang betul perlu? And if you have found it, you have found peace. Dan bila kita menemukannya, menyadari, maka kita akan damai. And that peace will help you to deal with all the problems of life and the madness of the world. Dan kalau kita menemukan kedamaian itu, kita siap menghadapi masalah-masalah dan problem-problem dunia. And then he finishes his words by saying, Mary has chosen the better part, and it will not be taken away from her. Dan Yesus menutup pembicaraannya dengan menyatakan, Maria sudah memilih posisi yang paling bagus dan itu tak akan diambil darinya. And this is the defense of the contemplative life in the church. Dan itulah butir membenarkan sikap kontemplatif di dalam gereja. But at this point in the story, Martha and Mary are not only two psychological types, but they are the two halves of each human soul. Ya. Marta dan Maria itu bukan hanya dua pribadi atau sikap psikologis yang berbeda, tapi dua hati dari masing-masing. One represents the active life, the other the contemplative dimension. Yang satu mencerminkan sikap aktif dan yang lain ini mencerminkan sikap kontemplatif. And Jesus is saying, not that Mary is a better person than Martha. Yesus memang tak mengatakan bahwa Maria itu lebih baik dari Marta, but that being, sorry, you can't say being, can you? The contemplation comes before action. Dan Yesus mau menyatakan
bahwa sikap kontemplatif atau tindak kontemplatif itu mendahului kegiatan. It's just obvious. If we don't exist, we can't do anything. Karena menjadi jelas, waktu kita tidak berada, kita tidak bisa berbuat apapun. But if we have lost the experience of contemplation, then everything we do will become distracted. Karena kalau kita tak punya pengalaman kontemplatif, maka apapun kita buat itu lalu tercerai-berai. Distracted by our ego. Dicampuri, bias oleh karena ego kita. Our work will become my work, not God's work. Kegiatan-kegiatan kita menjadi aktivitasku, bukan karya Allah. And that kind of work leads to suffering and to division and to competition. Dan kegiatan semacam itu akan menimbulkan kesusahan, penderitaan, bahkan juga kompetisi di antara kita. And this is why it is so necessary for us to recover and to protect in our lives the spirit of contemplation. Oleh karena itu, perlulah kita memulihkan kembali sikap kontemplatif di dalam pribadi hidup kita. Because then everything we do will be filled with the spirit of love, the spirit of God. Karena dengan sikap kontemplatif, apapun kita buat akan dipenuhi dengan semangat kasih. This is one of the first fruits of meditation. Inilah buah pertama dari bermeditasi. That the work we do in the world is good work. Bahwa sehingga yang apapun kita lakukan adalah karya yang baik. And what is good work? Apa karya yang baik itu? It's not only work that makes a lot of money. Bukan sekedar karya yang menghasilkan uang banyak. Good work is the work that brings out the best in you. Karya yang baik itu adalah karya yang memunculkan yang terbaik dari pribadi kita. In this story, the work that Martha was doing brought out the worst in her. Dan dalam kisah tadi itu Marta dalam aktivitasnya menghadirkan apa yang kurang baik dalam dirinya. But she could have been doing the same work in a very different way. Dia sebetulnya bisa mengerjakan pekerjaan yang sama tadi dengan suasana cara yang berbeda. But she'd become so distracted, so anxious, so stressed, so stressful that she lost the spirit of contemplation. Dia menjadi begitu gelisah, tercerai-berai sehingga dia tak bisa memunculkan bahwa roh Allah kasih kebenaran dalam dirinya itu tak dapat dimunculkan. So I hope today we can reflect on this balance in our lives. Maka harap dalam hari ini kita dapat menyadari bagaimana keseimbangan kita ini dapat ditata. It's the balance between contemplation and action. Keseimbangan antara kontemplasi dan aksi. And to balance something, you have to have something equal on each side. Dan keseimbangan mengandikan ada keseimbangan beban pada kedua pihak. If I can do this, maybe this is easier. Seperti kalau digambarkan. Like that, okay? But if I move this finger over, kalau salah satu jari saya singkirkan, terjadi keterkejutan. So what gives us this balance in our daily lives? Apa yang membuat keseimbangan dalam hidup kita?
At each end of the day. At each end of the day. Ya. Pada setiap akhir hari, What do you think? apa menurut pendapat Anda? Bagaimana kalau kita mengakhiri hari, apa betul kita seimbang kontemplasi aksi? Well, I think you know the answer. Otherwise, you wouldn't be here today. Saya kira Anda tahu jawabnya, tapi ya, oleh karena itu kita ada di sini. So the answer is the meditation in the morning and the meditation in the evening. Kiranya jawabnya seperti yang kita hayati, meditasi di pagi hari, meditasi pada sore hari. Meditation in the morning prepares us for the work of the day. Meditasi pagi hari membantu kita menyiapkan diri menghadapi hari. We offer it to God in advance, Kita persembahkan pada Tuhan lebih dulu, and we go into the day with our minds and our hearts at peace. dan kita menghayati perjalanan hari itu dengan pikiran, kesadaran, dan hati yang damai. And at the end of the day, if we can, we meditate again. Dan pada akhir hari kita usaha untuk bermeditasi lagi. We give everything that has happened back to God, good and bad. Kita bawa semua yang ada, yang kita jalani sehari ini kembali kepada Tuhan. And we find peace and balance again. Dan kita menemukan keseimbangan dan damai lagi. We have a good night's sleep. Dan kita bisa tidur malam dengan tenang. So I hope that today we can reflect on that in our own lives. Maka harap kita bisa menyadarinya hari ini, kita bisa menyadari apa yang ada dalam hidup kita. And that this is an opportunity for us to reflect upon meditation in our daily lives. Dan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk menyadari pula peran meditasi dalam kehidupan kita. But now I'd like to take a time of meditation together. Dan saya cenderung sekarang mengajak Anda mulai meditasi bersama. And then after the meditation, we can have a little some questions and then a little break. Dan setelah meditasi ada kesempatan mempertanyakan atau mengungkap kesadaran-kesadaran kita. So let us prepare for the meditation by sitting upright with our back straight. Sekarang kesempatan kita menyiapkan diri untuk bermeditasi. Silakan duduk tenang, stabil, dan punggung kita tegakkan. Our feet on the ground. Kaki kita biarlah menapak di lantai. Maybe move your shoulders around so you feel a little more awake. Kendurkan bahu Anda. Boleh digoyang, digerakkan. Put your hands on your lap or on your knees. Tangan-tangan Anda boleh di atas paha atau lutut. Relax your shoulders, relax the muscles of your face. Kendurkan bahu-bahu Anda dan juga kendurkan air muka Anda. And be aware of your breathing for a few moments. Untuk beberapa saat, sadarilah nafas Anda. This is a nice little preparation for meditation. Kiranya ini merupakan persiapan sederhana untuk bermeditasi. Because we take the attention off our thoughts. Dan kita singkirkan pikiran-pikiran kita. Of our memories, of our plans, of our daydreams. Sehingga perhatian-perhatian kita tak terpaku pada
refleksi-refleksi kita, impian-impian kita. As we breathe in the gift of life. Dan waktu kita menarik nafas kehidupan. And when we breathe out, we let go. We give this gift back to God. Dan waktu kita menghembuskan nafas, kita serahkan kembali anugerah kehidupan yang diberikan. And now we begin to say our word, our mantra. Dan kita mulai mengucapkan dalam hati kata doa kita. And the word we recommend is the word Maranatha. Dan kata doa yang disarankan, Maranatha. And as you say the word, listen to it. Dan waktu Anda mengucapkan kata doa itu dalam hati, simak, dengarkanlah. Give it your full attention. Berikanlah perhatian penuh. When your mind wanders and you become distracted like Martha, waktu pikiran kita itu terpaku atau terarah ke hal lain seperti Marta, don't get angry or sad like Martha. Janganlah bersikap bereaksi marah atau sedih, but let go of the thought, tapi biarkan gagasan itu pergi, and go back to the mantra and start saying the word again. Dan kembalilah pada kata doa atau mantra dan mulailah lagi. Maranatha. Tuhan Bapa yang baik, dampingi kami yang sekarang di hadirat-Mu. Dengan roh kasih-Mu, terangi kami agar kami makin mengerti misteri kehadiran-Mu di dalam keheningan. Bimbing dan tuntunlah kami untuk makin mengenal Engkau. One day, somebody asked Jesus, suatu hari seseorang bertanya pada Yesus, "Good master, guru yang baik,
what must I do to find eternal life? Apa yang harus kulakukan untuk memperoleh kehidupan abadi? And Jesus looked at the young man Tuhan memperhatikan orang muda itu and he said, "Why do you call me good? dan mengatakan, kenapa kamu menyebut aku baik? Only God is good." Hanya Tuhan yang baik. Then he said, "Well, you know what to do. Live a good life. Don't hurt people. Be honest. And keep the commandments." Kamu tahu apa yang baik, lakukanlah, buatlah baik pada sesamamu. And then the rich young man looked at Jesus, said to Jesus, I have done this. I'm doing this. Ya, aku sudah melaksanakannya. But what more? Lalu apa lagi ya yang harus kubuat? And Jesus said, "Go and sell what you have, give it to the poor, and follow me." Dan Yesus berpesan padanya, baik, jualah semua milikmu, bagikan pada orang-orang miskin, dan engkau ikutilah aku. And the rich young man left sad. Dan si kaya itu sedih meninggalkan Yesus. Because he was very attached to his possessions. Karena dia sangat terbelenggu pada apa yang menjadi miliknya. But perhaps he misunderstood what Jesus said. Mungkin kita salah mengerti yang dimaksud Yesus. What does it mean to sell all our possessions? What does it mean to sell all your possessions? Apa maksud Yesus mengatakan jualah semua milikmu? You can't do that if you're raising a family or you have to survive. Karena dengan demikian kita tak bisa mengembangkan, memelihara keluarga kita atau bertahan hidup. It's okay for Father Singh and myself and Brother Bruder, because we have communities to look after us. Ya, seperti kami, Romo Singh, Bruder Bayu, itu kita mempunyai komunitas biara yang memelihara kami. But what does it mean for you to sell all your possessions? Tapi apa artinya bila Anda dikatakan supaya menjual milikmu? And I think this is what we do in meditation. Kiranya itulah yang kita hayati waktu kita bermeditasi. We become poor in spirit. Kita menjadi miskin dalam semangat. We let go of all the riches of our thoughts and imagination. Kita tinggalkan apapun pikiran-pikiran, gambaran-gambaran di dalam otak kita, itu kita lepaskan, kita tinggal. And we enter into this condition of silence. Dan kita memasuki keadaan hening. Of course it takes time, but every time we meditate, we deepen this poverty of spirit. Dan setiap kali kita bermeditasi, meluangkan waktu untuk meditasi, kita makin mendalami sikap kemiskinan ini. The greatest gift we can have and the fruit of meditation is poverty of spirit. Ya, kurnia terbesar dalam keheningan meditasi, yaitulah kemiskinan rohani. Jesus says, happy are the poor in spirit because they have found the kingdom of God. Dan Yesus pernah menyatakan, bahagialah ia yang miskin dalam roh, karena ia yang empunya kerajaan Allah. This is another reason why we need to recover the gift of contemplation, the contemplative mind in our world.
ini alasan lain lagi mengapa kita mengembalikan kemampuan untuk bermeditasi, kontemplasi dalam hidup kita. The rich young man in this story didn't really understand God, and he didn't understand what Jesus was saying. Si kaya di dalam Injil tadi tidak mengerti apa maksud Yesus, yaitu beroleh kerajaan Allah. One of the fruits of meditation Salah satu buah dari bermeditasi is that it introduces us to the true God, not the God of our imagination. yaitu kita dikenalkan dengan Tuhan yang sebenarnya, bukan Tuhan buatan gambaran pikiran kita. I was talking to someone this morning Tadi saya berbicara dengan seseorang about the earthquake last September here in Indonesia, in Palu. tentang gempa di Indonesia bulan lampau, antara lain di Lombok, Bali. And she was telling me that a lot of people say that this earthquake was a punishment by God. Ada yang mengatakan bahwa gempa itu merupakan hukuman dari Tuhan For all the bad things that were going on in Palu. karena banyak hal tidak baik yang terjadi di Pulau Bali. In the same way, after the terrorist attack in New York, Sama seperti sehabis serangan teroris di kota New York. on 9/11, the 9/11, 9 September yeah, 2001. 2001. Thousands of people were killed. Ribuan orang tergugur, meninggal. And one of the Christian pastors in the States immediately came out with a statement Dan salah seorang imam di Amerika menyatakan that this was God's punishment on New York for all the sinfulness in New York. ini hukuman bagi New York karena semua dosa-dosa di kota itu. So, of course, there was a lot of people were shocked by his statement, and he retracted it very quickly. Dan karena itu ada banyak orang terkejut berhubungan dengan pernyataan ini. Dan dia menarik pernyataan itu. He didn't want to become unpopular and see his income decrease. He didn't want to become unpopular and see his money, the money that came into him, diminish. Ya, Romo itu tidak mau menjadi tidak populer karena pernyataannya, karena nanti masukan kolektornya berkurang. So, my question to you, Maka pertanyaanku pada Anda, for you to think about in this short break, dan renungkanlah sementara kita istirahat sebentar, break singkat. does God punish? Apakah Tuhan itu menghukum? I think if I ask you, you won't vote. How many people think that God punishes sin? Berapa dari Anda tunjukkan jari yang beranggapan bahwa Tuhan menghukum dosa-dosa kita? No one. Tidak ada. Okay. So we'll come back to this question of how we understand God in the light of contemplation. Kita akan kembali lagi pada pertanyaan ini, apa yang kita pahami karena pengalaman berkontemplasi. And how
the contemplative mind develops a new understanding of God. Dan kita coba memahami pemahaman kontemplatif ini menumbuhkan pengertian baru mana tentang Tuhan. An understanding of God that is, in fact, how Jesus reveals God to us. Dan pengertian baru tentang Allah tak lain yaitu bagaimana Yesus membuka, menerangkan tentang siapa Bapa. Good. So we'll take how long should we take? 15 minutes? 15? So we'll take a 15 minutes break and then we'll come back for the next session. That's why it didn't work. Harap tenang. Good. So welcome back. Ya, selamat datang kembali. Let's take just 5 minutes of meditation to find the silence in our minds and hearts again. Kita mau bermeditasi 5 menit untuk menemukan kembali ketenangan di hati dan pikiran kita. As you know, we recommend that people meditate for 20 minutes in the morning and 20 minutes in the evening. Anda dianjurkan untuk bermeditasi 20 menit di pagi hari dan sore hari. But during the day, you can always take a short meditation. Tapi selama sepanjang hari itu Anda bisa bermeditasi singkat. Especially when you feel that you are losing your peace or your mind is becoming too busy. Terutama ketika kita kehilangan keheningan dalam hati atau pikiran kita sibuk. I introduced Prime Minister Lee Kuan Yew of Singapore to meditation a few years before he died. Kita memperkenalkan meditasi pada Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew, beberapa waktu sebelum dia meninggal. And if you're interested, there's a conversation I had with him on YouTube. Itu percakapan itu kita unggah dalam YouTube. And in that conversation, he said that he was meditating morning and evening. Dalam percakapan itu dia mengatakan dia belajar meditasi setiap pagi dan setiap petang. He said at first he could only do it once a day. Awalnya dia hanya bisa melakukan sekali sehari. But later he managed to do the second meditation. Tapi lama-kelamaan dia bisa melakukan 2 kali. But Mr. Lee said during the day, if he had very difficult problems that he had to decide. Jadi tapi selama hari itu, sepanjang hari kalau dia ada masalah yang harus diputuskan, he said he would stop thinking about the problem and meditate. Dia akan berhenti berpikir tentang masalah itu dan mulai bermeditasi. Not every problem, but the big problems. Kalau ada masalah-masalah besar aja. Or the big decisions he had to take. Ada masalah penting yang harus diputuskan. And he said after this short meditation, he would find his mind was more clear and he could see the right thing to do. Jadi setelah meditasi singkat, pikiran dia jadi jernih, jadi dia tahu apa yang harus dilakukan. And you'll also find, if you, as meditation becomes part of your life, jika meditasi menjadi bagian dari hidup Anda, that you don't waste any time. Jika Anda tidak membuang-buang waktu. So when you're waiting for an elevator in a building, kalau kita sedang menunggu lift, what do you normally do when you're waiting for the elevator or you're going up to the top floor?
Apa yang Anda lakukan waktu Anda menunggu lift atau sedang dalam lift perjalanan menuju ke atas? Usually our minds are just daydreaming. Biasanya kita melamun. But you can also use that time, that sort of free time, and we all have some free time every day like that. Jadi kita bisa menggunakan waktu itu sebagai waktu senggang untuk bermeditasi. Jadi sebetulnya kita banyak waktu senggang dalam hari itu. Even as you're waiting for the elevator, or you're in the elevator, you say your mantra gently and silently. Jadi waktu kita menunggu lift atau waktu kita di dalam lift, kita bisa mengucapkan mantra dalam hati. So if you're waiting on the ground floor and you're feeling very stressed or distracted, jadi waktu kita nunggu di lantai dasar dan pikiran kita terganggu, lagi banyak masalah, and you have to go to the 20th floor for a meeting, dan kita harus ke lantai 29 untuk meeting, you'll find that when you get to the 20th floor, your mind is clear and you're fresh again. Nah, kalau kita udah sampai di lantai 29, pikiran kita udah jernih, kita segar kembali. Or for example, while you're waiting for a bus. Misalnya juga kita nunggu bis. Or you're sitting in a traffic jam. Atau lagi jalan macet. You can just say the word, say the mantra. Kita bisa silently. mengucapkan mantra dengan hening. And it's not a full meditation, but it's a meditation. Itu bukan meditasi full, bukan meditasi penuh, tapi itu juga meditasi. Or when you're waiting to see the dentist. Atau lagi nunggu di dokter gigi. Or even when you're in the dentist's chair. Bahkan pas duduk di kursi dokter gigi. I was talking to someone who was was in hospital for a operation. Saya berbincang dengan seseorang di rumah sakit waktu itu mau operasi. And he said he was very peaceful, and the doctor said to him, "I've never had such a peaceful patient." Dan dia sangat tenang, dan dokternya bilang, saya nggak pernah punya pasien setenang ini. And he said, "Well, I was meditating." Ya, saya meditasi soalnya. Before the operation. Sebelum operasi. And then he said, as he came out of the anesthetic, the first thing he became aware of was the mantra sounding in his heart. Nah, setelah dia sadar dari biusnya, hal pertama yang diingat adalah mengucapkan mantra. Now, this is one of the great fruits of daily meditation. Dan itu adalah buah-buah yang bagus karena latihan meditasi harian. It's the fruit of what the early church called continuous prayer. Itulah buah-buah dari yang oleh Bapak Gereja Perdana disebut buah doa tanpa henti. St. Paul says, pray at all times. Santo Paulus mengatakan, berdoalah sepanjang waktu. Well, that doesn't mean that we should be saying prayers or thinking about God 24 hours a day. Maksudnya bukan kita harus mengucapkan doa atau berpikir tentang Allah selama 24 jam. We would be a bit crazy if we did that. Kayaknya agak gila kalau gitu. You wouldn't be able to do your job. Dan tidak bagus untuk pekerjaan kita. But the continuous prayer is a reality. Tapi doa terus-menerus itu adalah sebuah realita. And it's not your prayer. Bukan doa Anda. It's the prayer of Jesus. Itulah doa Yesus. The prayer of the Spirit in our hearts. Doa Roh Kudus di dalam hati kita. And this is like a stream or a river of pure water, pure consciousness. Itu seperti aliran sungai dengan air yang masih murni. It's the stream of the Spirit. Aliran Roh Kudus. That flows continuously between Jesus and his Father. Yang mengalir tanpa henti antara Yesus dan Bapanya. And this is the Holy Spirit. Dan itulah Roh Kudus. And this is the Spirit we have received. This is the Spirit we have received. Dan itulah Roh Kudus yang harus kita terima. So, meditation awakens us, opens up the channel to this
stream of the Spirit. Jadi meditasi membuka kita ke aliran Roh Kudus tersebut. And so whatever we're doing, Jadi apapun yang kita lakukan, we can be conscious of this presence and this life of the Spirit. kita terus-menerus sadar akan kehidupan Roh Kudus ini di dalam hati kita. Even in bad times, Bahkan di waktu-waktu yang buruk, even in stress or times of darkness, waktu stres, waktu kita jatuh, you know that this stream of love and peace is flowing in you. Anda tahu bahwa aliran kasih dan damai ini ada di dalam hati kita. And the Mengalir. mantra that we learn to say in the morning and the evening takes root in our hearts. Dan mantra yang kita ucapkan setiap pagi dan setiap petang itu akan berakar di hati kita. And it builds a bridge between our mind and our heart, Dan akan membangun sebuah jembatan antara pikiran dan hati kita. between what we are doing like Martha Jadi waktu Anda melakukan pekerjaan seperti Marta, and the contemplative listening like Mary in our heart. dan bisa mendengarkan secara kontemplatif seperti Maria di dalam hati kita. And I think this is the one thing necessary that Jesus speaks about. Dan inilah yang dimaksud dengan Yesus sebagai yang lebih penting To build this bridge, untuk membangun jembatan itu. so we become people of depth Jadi kita menjadi orang-orang yang punya kedalaman. and the active part of our life, our work, our relationships, are touched and influenced by the contemplative experience, the contemplative mind. Jadi sisi aktif kita akan disentuh oleh pengalaman kontemplatif tersebut, oleh pemikiran kontemplatif kita. And this is such a wonderful free gift. Dan inilah karunia cuma-cuma yang diberikan kepada kita, yang luar biasa. We don't really believe when you go to a store, to a shop, and it says free gift. Anda mungkin nggak percaya kalau ke toko terus ada tulisan hadiah cuma-cuma. You know it's not really a free gift. Anda tahu bahwa itu nggak mungkin cuma-cuma. They've budgeted for that promotional offer. Mereka sudah membudgetkan itu dalam penawaran tersebut. And it's a good marketing technique. Itu teknik marketing yang bagus. It's not really a free gift. Bukan benar-benar hadiah gratis. They want something from you. Mereka ingin sesuatu dari Anda. But here is a free gift, the gift of the Spirit. Tapi karunia Roh Kudus ini benar-benar cuma-cuma, gratis. And it is our simple way to experience the peace and the joy of Christ's presence with us at all times. Dan inilah cara kita untuk mengalami, cara yang sederhana untuk mengalami Kristus dan kedamaian sepanjang waktu. Not because we're thinking about Him, Bukan karena kita berpikir tentang Yesus, not because we're talking to Him, bukan karena kita berbicara tentang Yesus, but just because He is there. tetapi karena Yesus ada He's di hati there. kita. He is there whether we think about Him or not. Yesus tetap ada baik kita berpikir atau tidak. And we can be conscious of His presence Dan kita bisa menyadari kehadiran itu atau tidak. even when we are engaged in some activity. Ketika kita terlibat dalam beberapa aktivitas, So this is what I mean by the contemplative life. nah itulah yang saya maksud dengan kehidupan kontemplatif. I don't mean that you have to go and live in a monastery. Saya tidak bermaksud Anda semua terus hidup di biara, I mean that you have to realize that the monastery is your own heart. tetapi Anda menyadari bahwa biara itu ada di hati Anda. And there is, a lot of people, maybe some of you here, take medication for
for depression or for anxiety. Ketika orang datang ke sini karena mereka depresi atau cemas, And I'm not saying that sometimes that may be necessary, saya kira itu terkadang nggak perlu, but not all the time. tapi tidak selalu. And if we can find this gift and dig into our hearts, dig or go into our heart, if we can go into the inner room, Jika kita bisa masuk ke dalam hati kita, and we open up this channel, it's like a Wi-Fi connection. If we can open this up with the Spirit in our hearts, kalau kita bisa membuka channel itu dengan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, seperti Wi-Fi, connect gitu, then this gives us something that is beyond price. karunia ini sungguh amat tak ternilai. And there is no pill that will give us this experience. Dan tidak ada pil yang bisa memberi kita pengalaman seperti itu. And no drug. Nggak ada obat-obatan yang kayak gitu. So some people take medication for depression or anxiety. Jadi beberapa orang minum obat karena untuk menghilangkan depresi atau kecemasan. And also a lot of people everywhere in the world today take drugs to escape reality, to give themselves, a short time of ecstasy. Jadi banyak orang sekarang ini yang mengkonsumsi obat-obatan untuk melarikan diri dari realitas, untuk hidup dalam suatu khayalan. But at a huge cost. Tapi harganya mahal. Often the destruction of their minds. Kadang merusak pikiran mereka. And a terrible addiction that destroys their lives. Dan juga kecanduan yang merusak hidup mereka. Well, here is something greater than that. Dan di sini ada sesuatu yang lebih besar dari itu. Something that doesn't destroy our health, but heals us. Sesuatu yang tidak merusak kesehatan kita, tapi justru menyembuhkan kita. This is a gift that has entered the lives of each of us here. This gift has entered the lives of each of us here. Dan karunia ini sudah memasuki kehidupan kita masing-masing. And when you receive a spiritual gift like this, we need to share it. Dan ketika Anda menerima karunia ini, Anda harus membagikannya. So, it's a long introduction to our 5 minutes of silence. Jadi ini pengenalan introduksi panjang untuk 5 menit keheningan. So we'll just meditate for 5 minutes. Imagine that you were at home or at work. Say you had an appointment, you were waiting for someone to come to see you. Jadi bayangkan Anda di rumah sedang menunggu teman mau ketemu orang 5 menit baru nunggu. And then they send you a message to say, I'll be 5 minutes late. Lalu mereka kirim pesan, aku bakal terlambat 5 menit. What do you do with those 5 free minutes? Jadi apa yang Anda lakukan dengan waktu 5 menit bebas itu? You just do your emails, or you do something, or you have a coffee, or... Apakah Anda ngecek email, minum kopi, atau melakukan sesuatu yang lain? Or you say, 5 minutes extra. Ada 5 menit ekstra. It's like in the morning when your alarm goes off. In the morning when your alarm goes off and you press the snooze button. Seperti kayak kalau pagi hari alarmnya bunyi, terus dipencet yang snooze itu loh. So those 5 extra minutes are delicious. Jadi ada 5 menit yang enak. Okay. So this is 5 minutes of refreshing our mind and our hearts. Jadi ini waktu 5 menit untuk menyegarkan pikiran dan hati kita.
Very good. So let's open up for a conversation now. If anyone would like to, is it mine or yours? If anyone would like to share any thoughts or make any comments or raise any questions. Jadi kita mulai kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, silahkan angkat tangan. Okay. There's a microphone on its way to you. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Tadi dijelaskan bahwa seperti di dalam buku Radical Simplicity, John Wayne berkatakan bahwa kita dianjurkan untuk bermeditasi setiap hari pada pagi dan sore selama 20 menit. Dan tadi dijelaskan, di samping kita melakukan meditasi setiap pagi dan sore, ada meditasi singkat. Contohnya kalau kita menunggu di bis atau di lift. Nah yang kami tanyakan, pada saat kita bermeditasi itu, kita apakah harus memejamkan mata? Apa secara otomatis kita langsung bermeditasi, perlu doa, dan mata kita perlu memejamkan enggak? Masalahnya kalau kita menunggu bis, contohnya. Kalau kita... To keep the question short. Yeah. But she has to translate for me. Singkat saja. She has to translate, so keep it short. Oh iya, betul. Saya lanjutkan. Yang ini tadi yang meditasi singkat. Kalau kita menunggu bis, kita memejamkan mata, kita malah nggak tahu kalau bisnya lewat. Jadi di sini yang kami tanyakan, di dalam meditasi singkat itu, perlukah kita memejamkan mata dan doa? Terus satu lagi, maaf, tadi kami kurang jelas terkait dengan kerendahan hati yang palsu. Terima kasih. Is that the question? The first and the Okay. second about the false humility. Yes, okay. So the question, first of all, about closing your eyes. Pertama-tama pertanyaannya tentang menutup mata. I would recommend that you close your eyes lightly, Saya anjurkan untuk menutup mata dengan lembut, so you are not distracted by looking at things around you. jadi Anda tidak terganggu oleh hal-hal di sekitar Anda. But if it's easier, you could keep your eyes slightly open. Tapi jika memungkinkan Anda bisa membuka sedikit mata Anda. So, why they laugh? She's asking while she's waiting on the bus if she closes her eyes. Oh, I see. No. Okay, I'm sorry. Also, if you're driving a car, you translate for Waktu us. kita nyetir mobil, Keep your eyes open if you're driving. mata harus tetap terbuka. Yeah. Tergantung situasi. No, sorry. I think, when you're going up on the elevator or on the bus, Tapi kalau Anda dalam bis atau sedang di lift, you probably keep your eyes open, or you just focus on something. But if for example, Anda bisa membuka mata atau memfokuskan mata Anda pada sesuatu. so if for example, if you're on the bus, Misalnya kalau Anda di bus, instead of looking around, looking in the street, looking at daripada people, lihat ke sana kemari, ngeliatin orang, you've decided to listen to your mantra. Anda memutuskan untuk mendengarkan mantra Anda. If it's a long bus ride, you can close your eyes. Nah, kalau perjalanan bisnya lama, panjang, Anda bisa menutup mata Anda. When I'm in London and I travel on the subway,
Waktu saya di London, saya harus bepergian pakai subway, kereta bawah tanah. If it's a long ride, I will close my eyes and meditate. Perjalanannya panjang, jadi saya menutup mata. If it's a short ride and I'm standing up in a crowded train, then I would keep my eyes open, but I would say the word silently inside. Tapi kalau perjalanannya pendek dan saya harus berdiri gelantungan begitu, saya tetap buka mata dan mengucapkan mantra dengan hening dalam hati. So the other question, so I think just use your common sense. Pertanyaan kedua, pakai akal sehat saja. The question about false humility. Nah, tentang kerendahan hati palsu, A lot of religious people banyak orang religius suffer from false humility. Suffer. Menderita karena kerendahan hati palsu. So they were taught this as children. Jadi kita mengajarkan pada anak-anak. And then as they get older, they think that they have to look humble, and so other people will think they're pious, religious. Jadi orang-orang, jadi mereka harus kelihatan saleh, harus kelihatan rendah hati di hadapan orang. And it's a way that religious people often use to win the approval of other religious people. Dan kadang banyak orang-orang itu cari persetujuan dari orang lain, peneguhan dari orang lain. That it's a false humility if it is about pretending. Jadi kerendahan hati palsu itu lebih ke pura-pura. And it's a false humility if it's about thinking only of your faults and your negative characteristics. Jadi lebih tentang kesalahan-kesalahan Anda atau pikiran-pikiran negatif tentang Anda. So, I'm such a terrible sinner. Oh, aku ini pendosa yang berat. God must be so angry with me. Tuhan pasti marah pada saya. And, I'm really the worst person. Jadi aku ini orang yang paling buruk. That even if you believe that, it's a false humility. Meskipun Anda yakin Anda seperti itu kerendahan hati palsu. Because first of all, the core of your the core of who you are, the true self, is good. Karena pada dasarnya diri sejati Anda itu baik. We are created in the image of God. Anda adalah gambar Allah yang kreatif. And God looked at everything He made and said, it is very good. Dan Allah melihat semua yang Dia diciptakan itu sangat baik. So true humility is based on this experience of your own goodness. Jadi kerendahan hati sejati adalah pengalaman akan kebaikan Anda. But also you are honest and realistic about your failures. Jadi Anda juga harus jujur dan realistik terhadap kesalahan kegagalan Anda. But and of course you try to improve. Dan tentu saja Anda berusaha untuk memperbaikinya. So you can be more in harmony with your essential goodness. Jadi Anda bisa selaras kembali dengan rasa baik diri Anda. And the other thing is that people with false humility, hal lain tentang dengan orang-orang yang punya kerendahan hati palsu, who are very negative about themselves, Anda merasa sangat negatif, punya pandangan negatif terhadap diri Anda. are often also very judgmental about other people. Juga suka menghakimi orang-orang. And they're very quick to condemn other people. Dan sangat cepat untuk mengutuk orang lain. This is Jesus said, look at the big piece of wood in your own eye before you criticize the small splinter in other people's. Yesus mengatakan, cungkil dulu balok di matamu sebelum melihat selumbar orang lain. And the sign of
true humility is self-knowledge. True humility is self-knowledge. Tanda dari kerendahan hati sejati adalah pengenalan diri sejati. And you know you're not perfect. Anda tahu bahwa Anda tidak sempurna. And you know you need help. Dan Anda tahu Anda perlu bantuan orang lain. But you have a positive understanding of your potential. Tapi Anda punya pemahaman positif tentang kemampuan Anda. And then that kind of person is much more tolerant and patient with the faults of other people. Dan orang-orang yang seperti ini lebih toleran terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. And that real humility gives you self-confidence. Dan kerendahan hati yang sejati akan memberi Anda rasa percaya diri. And actually false humility creates a kind of secret pride. Sedangkan kerendahan hati palsu itu menciptakan suatu kesombongan tersembunyi. As I said, meditation brings us to self-knowledge. That's the first fruit of meditation. Seperti yang saya katakan tadi, meditasi memberi buah yang pertama adalah pengenalan diri. That's knowledge, of course, about your faults and mistakes. Pengetahuan tentang kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan Anda. But also a deeper knowledge of your essential goodness. Tapi juga ada pengetahuan yang mendalam tentang kebaikan dasar Anda. That's why people, after you have been meditating for some time, people notice a change in you. Jadi dengan demikian orang bisa setelah meditasi beberapa lama, orang bisa melihat perubahan dalam diri Anda. Even before you notice it in yourself. Sebelum Anda sendiri tahu bahwa Anda berubah. Okay, another. Ada lagi? Ya. Terima kasih waktunya. Ini yang kemungkinan pada saat kita meditasi terjadi. Jadi seandainya di antara kita pas meditasi itu ada salah satu dari kita yang kemasukan roh jahat, itu apa yang harus kita lakukan? Karena dalam kursi keiningan kosong kadang ada roh jahat yang masuk, lah itu barang kita nggak tahu persis, lah itu nanti bagaimana apa yang harus kita lakukan, mungkin gitu. Terima kasih. Yeah, you hear this quite often from sort of evangelical or Pentecostal Christians, and also sadly, sometimes from Catholics as well. Kita sering mendengar pertanyaan itu dari beberapa gereja Kristen Episkopal atau denominasi yang lain, dan juga ada juga dari beberapa yang dari gereja Katolik. You would expect that Catholics would not make that mistake because we have a knowledge of contemplative prayer and of the contemplative wisdom. Kita berharap Katolik tidak membuat kesalahan itu karena kita punya tradisi Katolik dan kebijaksanaan Katolik. But sometimes that knowledge is not very strong. Tapi terkadang pengetahuan kita tidak begitu kuat tentang itu. So what they say is, if you blank out your mind, if you empty your mind, ketika Anda mengosongkan pikiran, then the devil will come in. Lalu setan masuk. Well, a number of false ideas in that. A number of false ideas, of wrong ideas. False. Itu gagasan yang salah. Salah satu gagasan yang keliru. First of all, it's not very easy to blank out your mind. Pertama-tama tidak mudah untuk mengosongkan pikiran Anda. And if you wanted to blank out your mind quickly, it might be easier to get a bottle of beer. A bottle of beer. Kalau Anda ingin
Kalau Anda ingin mengosongkan pikiran dengan cepat, sebaiknya minum sebotol bir or 2 bottles. atau 2 botol. So meditation is not about blanking out the mind. Jadi meditasi itu bukan soal mengosongkan pikiran. We know meditation is the work of attention. Kita tahu bahwa meditasi adalah karya perhatian. We're not getting drunk. Kita tidak mabuk, We're not asleep. kita tidak tertidur, We're paying attention. tetapi memberi perhatian. Jesus said, stay awake and pray. Yesus berkata kita harus berjaga-jaga dan berdoa. And the mantra helps us to stay awake. Dan mantra membantu kita untuk tetap terjaga. And as we lay aside our thoughts, Dan saat kita mengesampingkan pikiran-pikiran kita, and gradually the level of distraction decreases, perlahan-lahan tingkat distraksi, ketergangguan itu mulai berkurang. we become more awake. Kita menjadi lebih terjaga. Okay, that's the first thing. Itu yang pertama. So meditation is not about blanking out your mind, Jadi meditasi bukan soal mengosongkan pikiran Anda. but it is also not about thinking. Dan juga bukan tentang berpikir. Meditation is not what you think. Meditasi bukan seperti yang Anda pikirkan. Okay, the second thing is Kedua. the devil comes in. Yang kedua tentang setan masuk. Well, what do we believe? Apa yang kita yakini? Jesus said, Kata Yesus, I am with you aku bersama engkau until the end of time. sampai akhir zaman. Do not be frightened. Jangan takut. I have overcome the prince of this world. Aku sudah mengalahkan pangeran dunia ini. And Jesus has been raised above all the powers of creation, the powers of the universe. Dan Yesus sudah diangkat di atas semua kekuatan dunia. So do we believe in the risen Christ or not? Jadi kita percaya dengan Kristus yang bangkit atau tidak? Or are we still in a pagan state of mind? Atau kita masih berada dalam keadaan pikiran, cara berpikir orang-orang kafir? Where we think the world is this battlefield between good and evil spirits. Di mana orang mengira bahwa dunia ini adalah lahan peperangan antara yang baik dan yang jahat. Well, the gospel teaching, the life or the disciple of Jesus takes us beyond that fear. Dari ajaran Yesus dan kehidupan para murid-murid Yesus, kita sudah dibawa untuk melampaui rasa takut itu. And so we come to meditation in the faith that Christ is in us. Jadi kita bermeditasi dengan iman bahwa Yesus ada di dalam diri kita. So what are you worried about the evil spirit coming in? Jadi mengapa kita takut kalau roh jahat masuk ke dalam diri kita? Jesus can take care of a few evil spirits. Yesus bisa mengatasi beberapa roh jahat itu. Imagine you had Arnold Schwarzenegger in his house in California. Bayangkan ada Arnold Schwarzenegger di rumahnya di California. Okay, and then some kid comes in and breaks into his house. Lalu ada anak kecil yang menerobos masuk ke rumahnya. Do you think Arnold Schwarzenegger gets frightened and runs away? Anda kira si Arnold akan ketakutan dan lari? He picks up the robber, the kid, by the scruff of his neck, and he throws him out of the house. Nah, dia bakal apa ya bahasanya? Ngangkat terus dilempar keluar. Well, this is our faith. Itulah iman kita. Now, when we start to meditate, Waktu kita mulai bermeditasi, of course, we all have some darkness in us. tentu saja kita punya sisi gelap dalam diri kita. We have, this afternoon, I'll talk more about this.
Nanti sore kita akan bahas lebih lanjut. We have the seeds of potential sin, Kita punya benih-benih dosa, anger, kemarahan, lust, nafsu, pride. kesombongan, And we may also have a great deal of fear in us. dan kita juga punya rasa takut yang kadang luar biasa di dalam diri kita. The worst darkness is perhaps the darkness of fear. Is the darkness of fear. Kegelapan yang paling buruk adalah kegelapan ketakutan. And fear is the opposite of love. Dan takut itu adalah kebalikan dari kasih. The opposite of love is not hate. Kebalikan dari kasih itu bukan kebencian. Sometimes in a relationship, love can turn into hate. Kadang dalam suatu relasi, kasih itu bisa berubah menjadi benci. So hate is a corruption of love. Jadi kebencian adalah kerusakan kasih. But fear, that is the real opposite of love. Tapi rasa takut itu adalah kebalikan yang sejati dari kasih. Because it prevents you from loving or being loved. Karena takut mencegah Anda untuk mengasihi dan dikasihi. And that's why the most frequent verse in the Bible is do not fear. Jadi ayat yang paling sering diulang dalam kitab suci adalah jangan takut. And Jesus repeats this many times. Dan Yesus mengulanginya berulang-ulang. It's the first thing he says to the disciples after the resurrection. Hal pertama yang dikatakan Yesus setelah kebangkitan kepada murid-muridnya. And he said to Peter, "Why are you afraid?" Dia berkata kepada Petrus, "Mengapa kamu takut?" So when we start to meditate, we will let's say stir up or make contact with this fear, especially in ourselves. Jadi pertama-tama waktu kita bermeditasi, kita akan bersentuhan dengan rasa takut ini. But what casts out fear? Lalu apa yang mengusir rasa takut? St. John says, perfect love. Santo Yohanes mengatakan kasih yang sempurna. Perfect love casts out fear. Kasih yang sempurna akan mengusir rasa takut. In Christian meditation, we are opening our heart to perfect love. Dalam meditasi Kristiani, kita membuka hati kita terhadap kasih yang sempurna. Not just romantic love. Bukan hanya kasih yang romantis. That's nice. Bagus. But to the deepest form of love. Tapi pada bentuk kasih yang terdalam. Which is the love of God. Yaitu kasih Allah. And when we open our hearts to this love, then the fear is expelled. Ketika kita membuka hati kita pada kasih ini, rasa takut itu akan terusir. And as it leaves our minds, it can be a bit disturbing. It can be a little disturbing when it leaves our minds, when the fear leaves our minds. Ketika rasa takut itu meninggalkan pikiran kita, kita menjadi agak. So that's perhaps why these people say that the devil is coming in. Itulah sebabnya orang mengatakan kalau kosong setan bisa masuk. But actually the devil is coming out. Tapi yang sebenarnya adalah setannya yang keluar. And if you are halfway in or halfway out of that door, maybe it's not obvious to people whether you're coming in or going out. Jadi kalau Anda ada di tengah-tengah pintu, orang nggak jelas Anda mau keluar atau mau masuk. So, meditation, there is nothing to be frightened of in meditation.
Jadi tidak ada yang perlu ditakuti dalam meditasi. And one of the fruits of meditation is that you become less fearful a person. Jadi salah satu buah meditasi adalah Anda menjadi orang yang berkurang rasa takutnya. Less controlled by your fears. Kurang dikendalikan oleh rasa takut Anda. And what happens when the fear factor decreases? Lalu apa yang terjadi kalau faktor-faktor rasa takut itu berkurang? The love factor increases. Nah, faktor kasih akan meningkat. You become a more loving person. Anda menjadi orang yang lebih mengasihi. And if you don't become a more loving person, Dan jika Anda tidak menjadi orang yang lebih mengasihi, after 20 years of meditation, then we give you your money back. setelah 20 tahun bermeditasi, garansi uang kembali. Without interest. Tanpa bunga tapi. Okay, any other question? Ada lagi? Thank you. Pastor, apakah diperkenankan mengenalkan kata Maranatha kepada bayi yang baru lahir, terutama saat kita menimang bayi, padahal mereka kan belum bisa berkonsentrasi, tapi kita berusaha mengenalkan Maranatha kepada baby. Suaranya gema Ibu, gak jelas. Apakah diperkenankan kita mengucapkan kata Maranatha saat kita menimang bayi, meninabobokkan seorang anak? Bisa mengucapkan mantra waktu menimang bayi begitu? Iya, karena mereka belum bisa diajarin konsentrasi atau apapun, tapi mengenalkan kata Maranatha kepada bayi. Waktu menimang bayi Anda mengucapkan mantra disuarakan begitu ya, supaya bayinya dengar gitu maksudnya. Boleh enggak gitu ya? Itu pertanyaannya. Can we sound the mantra while we are having the baby so that the baby also used to the word of the mantra? I think that would be a beautiful thing to do, yes. Bagus sekali Bu, bisa. Yeah. And, as I said, we teach meditation to children in many countries and here in Indonesia. Kita banyak mengajarkan meditasi untuk anak-anak ke banyak negara dan juga di Indonesia. And people sometimes ask, how young can you teach a child to meditate? Dan orang kadang-kadang bertanya, seberapa muda anak-anak itu bisa diajarkan meditasi? Well, normally we start about the age of 4 or 5. Biasanya kita mulai dengan anak-anak usia 4 atau 5 tahun. But some people start younger. Tapi beberapa orang memulainya lebih awal. And I think if the child, your child or grandchild, sees you meditating, saya kira jika anak Anda atau cucu Anda melihat Anda bermeditasi, you are already teaching them. Anda sudah mengajar mereka bermeditasi. And you can say to them, I'm going to meditate now. Anda bisa berkata pada anak atau cucu Anda bahwa Anda mau bermeditasi sekarang. And I'll play with you in a short time. Dan saya mau main-main sama kamu nanti. But now I'm going to meditate. Sekarang saya mau meditasi. And if you like, you can come and sit with me for as long as you like or for a few minutes. Dan kalau kamu mau bisa bermeditasi bersama saya, ya terserah berapa lama. So the child has, at a very young age then, a sense that meditation is peaceful and that it brings him or her closer to the people they love. Jadi sejak dari usia dini anak itu sudah tahu bahwa meditasi itu bisa membuat mereka tenang, damai dan dekat dengan orang yang mereka kasihi. You don't need to force a child you can't force a child to meditate. Anda jangan memaksa anak untuk bermeditasi. Anda tidak boleh memaksa anak untuk bermeditasi. And it's not necessary because they are naturally attracted to it.
Dan sebetulnya tidak perlu karena mereka secara alami tertarik dengan meditasi. So the earlier they are exposed to it, the better. Jadi semakin dini semakin baik. Selanjutnya yang tinggi, Pak. Terima kasih atas waktunya. Sebelum saya masuk ke materi, sepertinya tadi belum dijelaskan tentang 3 aspek dari ajaran John Min tentang meditasi. Sepengertian saya dari buku maupun dari seminar oleh Buder Bayu dan sebagainya, beberapa seminar saya ikutin. Aspek yang harus dipenuhi dalam bermeditasi ala John Min. Yang pertama adalah diam, hening, dan sederhana. Diam di sini pengertian saya, mudah-mudahan tidak salah. Diam berarti kita diam, body tidak bergerak, tubuh tidak bergerak. Apakah kira-kira demikian? Pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan kediaman itu kita nggak boleh bergerak? Iya. Let me talk about that. Okay. Shall I do it? So these 3 elements of contemplation that John Main describes: silence, stillness, and simplicity. Jadi 3 unsur yang dijelaskan oleh John Main yaitu diam, hening, sederhana. Together, they create what we call contemplation. Bersama-sama mereka menciptakan apa yang kita sebut sebagai kontemplasi. They are like the ingredients of contemplation. Mereka itu bumbunya kontemplasi. And meditation is like preparing the ingredients and doing the cooking. Jadi meditasi itu kayak mempersiapkan bumbunya dan melakukan proses masaknya. So meditation is the work of becoming silent, becoming still, becoming simple. Jadi meditasi adalah karya untuk menjadi hening, menjadi sederhana, menjadi And contemplation tenang. is the great meal you have as a result of that. Meal. Jadi meditasi itu makanan untuk Well, every day and in all areas of our lives. ya, setiap hari makanan kita sehari-hari. So, stillness. Kediaman, The stillness has an interior and an exterior aspect. kediaman mempunyai unsur lahiriah dan batiniah. In meditation, we learn to sit physically still. Dalam meditasi kita belajar untuk duduk secara diam, secara fisik, diam. And some people find that difficult, some not so difficult. Beberapa orang bisa sangat kesulitan untuk diam, tapi beberapa orang tidak. And when you first start to meditate, maybe you are a little restless, Pertama kali Anda bermeditasi mungkin Anda gelisah, or you keep getting an itch here or there. atau mungkin gatal-gatal sana sini. And of course, if you get an itchy nose and you scratch your nose, Waktu kadang Anda hidung gatal dan Anda menggaruk hidung Anda, it feels very nice. rasanya enak. But 1 minute later, the other side of your nose is going to be itchy too. Tapi 1 menit kemudian sisi lain hidung Anda juga gatal. And at the end of the meditation, you're like a monkey. You know. Nah, waktu akhir meditasi Anda kayak monyet, garuk-garuk semua. So, it's good to practice a discipline
of physical stillness. Jadi bagus kita berlatih disiplin fisik atau kediaman fisik. But that external physical stillness helps you to come to an interior stillness of mind. Jadi kediaman fisik itu membantu Anda untuk masuk ke dalam keheningan kediaman pikiran. And of course, we all know that the mind is not still, the mind is very active, jumping from one thought to another. Dan Anda tahu bahwa pikiran itu nggak bisa diem, loncat sana, loncat sini. It's like watching television with a remote control. Seperti nonton TV pakai remote control. And you are looking for something interesting to watch. Dan Anda mencari channel-channel yang bagus untuk dilihat. But you don't watch anything for very long. Dan Anda nggak bisa menonton satu untuk waktu yang lama. So you're jumping from one channel, one station to another. Jadi Anda ganti-ganti channel terus. So the mind is like that. Jadi pikiran kita juga seperti itu. We jump from a serious problem to a silly thought to a fantasy. Jadi kita berloncatan dari pemikiran-pemikiran serius, pemikiran-pemikiran konyol, kadang kekhayalan. So that's why we need the discipline of the mantra. Jadi kita perlu disiplin mantra. To focus our attention. Untuk memfokuskan perhatian kita. And gradually and gently but strongly reduce the busyness, the noise of our mind. Tapi dengan lembut, dengan tapi kuat, lama-lama akan mengurangi kekuatan gangguan pikiran kita. And if you meditate regularly, you will begin to see over time that the mind becomes a little less noisy. Setelah Anda bermeditasi beberapa waktu, Anda akan mulai melihat bahwa pikiran Anda kurang sibuk lagi. And you can say the mantra for a longer period of time without being interrupted. Dan Anda bisa mengucapkan mantra agak lebih lama tanpa terganggu. Or you can say the mantra and the noise of your thoughts are in the background. Atau Anda bisa mengucapkan mantra dan suara-suara bising itu ada di latar belakang pikiran Anda. Like the noise of the traffic or the children outside. Seperti suara lalu lintas atau suara anak-anak di luar. Or the noise of the fans in the room. Atau suara kipas angin di ruangan ini. Okay, or whatever. Atau apa saja. Noise of plastic bags. Nah, suara plastik, kantong plastik. So this is like background noise. Jadi itu semua kebisingan di latar belakang. And sometimes it floods into the front of your mind. Floods. Terkadang itu membanjiri pikiran Anda. But sometimes it just stays in the back. Tapi terkadang juga tetap ada di belakang pikiran Anda. And then sometimes in God's grace, you have moments of pure clarity. Dan terkadang dengan rahmat Allah, Anda mendapat waktu kejelasan yang murni. And the mind is very clear, like the sky in Indonesia, no clouds. Dan terkadang pikiran kita menjadi jernih, seperti tanpa awan, kayak langit di Indonesia. And suddenly you realize, you say to yourself, oh, I have no thoughts. Lalu Anda tiba-tiba sadar, oh, aku nggak punya pikiran. Except, kecuali the thought, I have no thoughts, is a thought. Kecuali bahwa pikiran bahwa aku nggak punya pikiran, lah itu juga pikiran. So, you continue to say the mantra. Jadi Anda terus mengucapkan mantra. But now you're saying it much more gently and more subtly. Tapi Anda mengucapkannya dengan lebih lembut dan lebih halus. So that's stillness. Dan itulah kediaman. Be still and know that I am God. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Then there is silence. Lalu ada keheningan. When we meditate, it is obviously better to meditate in a quiet place. Waktu kita bermeditasi sudah jelas kita lebih baik bermeditasi di ruangan yang hening. But when I'm traveling, I meditate in an airport or on the plane. Tapi waktu saya berpergian, saya bermeditasi di airport, di pesawat. And sometimes it's good. That's a good practice to cultivate the interior silence, even if there's a lot of noise outside. Dan itu bisa menjadi cara yang bagus untuk membangun keheningan batin, walaupun suara-suara luar bising. You can be silent in a noisy place. Anda bisa hening di tempat yang ramai. But generally, it's better to choose a quiet time, a quiet place. Secara umum, lebih baik bermeditasi di tempat yang hening, di waktu yang hening. So that's the external silence. Jadi itulah keheningan lahiriah. But again, the real silence is the interior silence. Dan keheningan yang sejati adalah keheningan batin. Now, this takes us into the mystery of God. Dan hal ini membawa kita ke dalam misteri Allah. Saint Augustine said, Santo Agustinus mengatakan, if you are believers, jika Anda orang-orang yang percaya, go back to your heart, kembalilah ke hatimu, and you will find Christ there, dan kamu akan menemukan Kristus di sana, speaking in silence. berbicara dengan keheningan. If you are believers, go back to your heart, Jika engkau orang-orang yang percaya, kembalilah ke hatimu, and you will find Christ there, himself there, dan kamu akan menemukan Kristus sendiri di sana, speaking in silence. berbicara dalam keheningan. What meditation teaches us is that silence is the language of the Spirit. Meditasi mengajar kita bahwa keheningan itu adalah bahasa roh. And this means in silence we are not using words Itu artinya dalam keheningan kita tidak menggunakan kata-kata or thoughts or images. atau pikiran atau gambaran. So silence is when there is communion, a deep communication, but without words, thoughts or images. Jadi keheningan itu di mana ada komunikasi yang mendalam tanpa kata-kata. I was with an old couple recently, Saya baru-baru ini bersama dengan sepasang and one of them suami is istri. very ill, probably dying, Salah satunya sangat sakit dan mungkin mendekati ajal, and the wife goes to sit with her husband every day dan istrinya duduk menunggui suaminya setiap hari and looks after him in the hospital. dan merawat dia di rumah sakit. But most of the time, they're not speaking at all. Tapi seringkali mereka sama sekali tidak berbicara. But he's very glad that she's there. He is very happy that she is there. Suaminya sangat bahagia istrinya ada di sana. Or you see a young couple in love. Atau Anda melihat sepasang anak muda jatuh cinta. Sometimes they're both on their own cell phones, Terkadang mereka sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri, texting to other people who aren't there. kirim pesan ke orang lain yang ada di ujung sana. You know what I mean? I don't seem to know. Anyway, but sometimes also you see they are in love together. Atau kadang kita bisa melihat mereka saling jatuh cinta bersama. They don't need to even speak on their cell phones. Jadi mereka nggak perlu berbicara dengan telepon. So this is the meaning of silence. Jadi inilah makna keheningan. This is why meditation is the work of silence. Jadi meditasi adalah karya keheningan.
And it makes our minds more silent, membuat pikiran kita lebih hening, so that we can listen to the silence of God. sehingga kita bisa mendengarkan keheningan Allah. And we fall in love with God. Dan kita jatuh cinta dengan Allah, pada Allah. And then there is simplicity. Lalu ada kesederhanaan. This is why children can meditate and love to meditate. Itulah sebabnya anak-anak bisa bermeditasi dan suka bermeditasi. Because they are more simple than we are. Karena anak-anak lebih sederhana daripada kita. They're more in the present moment. Mereka lebih berada di saat ini daripada kita. And their gift for contemplation has not been lost or lost as it becomes lost later. Jadi itu karena karunia kontemplasi mereka belum hilang atau nantinya akan hilang. So what is simplicity? Jadi kesederhanaan itu apa? In Latin, the word simple Dalam bahasa Latin kata simple is simplex. Simplex. And it was used to describe by tailors to describe how they folded a piece of cloth. Dan kata itu digunakan oleh para penjahit untuk melipat kain. So, when you have a big piece of cloth, you fold it. Jadi kalau ada kain lebar gitu, Anda melipatnya. And if you want to make it smaller, you fold it again. Kalau mau lebih kecil lagi, dilipat lagi. And again. Lipat lagi. Until you can hardly fold it anymore. Sampai nggak bisa dilipat lagi. And you still keep trying to fold it. Tapi Anda terus berusaha melipatnya. At this point you have a nervous breakdown. Nah, sampai pada titik Anda kena gangguan saraf. Because the mind has become so complex. Karena pikiran kita menjadi sangat kompleks. And everything is turned on itself. Turned on itself or turned facing itself like the mirrors. Dan semuanya itu menghadap kita, menghantam kita, ada di hadapan kita. So when we meditate, we simplify the mind. Waktu kita bermeditasi, kita menyederhanakan pikiran kita. We unfold it like this. Nah, kita membukanya, membuka lipatannya itu seperti itu. Little by little, it becomes more open. Sedikit demi sedikit menjadi semakin terbuka. And then we come back to the way the mind should be. Dan kembali the natural state. Ke bentuk asalnya. Okay. Yang seharusnya. Simple mind. Pikiran yang sederhana. This is why in the Zen tradition they say what you need for, I must answer this letter tomorrow. What they say is in order to meditate you must have a beginner's mind. Jadi waktu kita bermeditasi kita harus punya pemikiran seperti pemula. Even if you've been meditating for 40 years. Meskipun Anda sudah bermeditasi selama 40 tahun. And this is what Jesus said. Dan itulah yang dikatakan Yesus. Unless you become like a little child, you cannot enter the kingdom of heaven. Jika engkau tidak menjadi seperti anak kecil ini, engkau tidak bisa masuk kerajaan Allah. So simplicity, meditation is very simple. You sit down and you say your word. Meditasi itu sederhana, Anda duduk dan mengucapkan mantra Anda. And you keep returning to the word for 20, 25 or 30 minutes. Dan Anda terus kembali ke kata Anda selama 20 atau 25 menit. You couldn't be more simple than that. Anda tidak bisa lebih sederhana dari itu. This is the prayer of one word. Itu hanya doa dengan satu kata. But also simplicity means that you are not evaluating yourself. Kesederhanaan itu juga berarti bahwa Anda tidak mengevaluasi diri Anda. You don't have to say, was that a good meditation or a bad meditation?
Anda tidak perlu mengatakan saya punya meditasi yang bagus atau meditasi yang jelek. They're really, obviously, sometimes meditation is very peaceful and joyful. Memang terkadang meditasi itu bisa menggembirakan. Sometimes it seems very maybe dry and distracted. Terkadang kering dan penuh gangguan. But the important thing is faithfulness. Tetapi yang penting adalah kesetiaan. Meditation is a way of simple faith. Meditasi adalah jalan kesetiaan sederhana. And also simplicity means that we are not analyzing ourselves. Jadi kesederhanaan itu juga maksudnya tidak menganalisa diri kita sendiri. And when we say the mantra, waktu kita mengucapkan mantra, we stop thinking about ourselves. Kita berhenti berpikir tentang diri kita. This is the great liberation. Inilah kebebasan yang besar. As we come to our true self, saat kita masuk ke diri sejati kita, we are made free from the complexity of the ego. Kita dibebaskan dari kerumitan ego. This is why Jesus said, itulah yang dikatakan Yesus, if my word dwells in you, jika sabdaku tinggal di dalam dirimu, then you will be my disciples. Engkau akan menjadi muridku. You will know the truth. Engkau akan tahu kebenaran, the true self. Diri sejati. And the truth will set you free. Dan kebenaran akan membebaskan engkau. We see this again in children. Sekali lagi kita melihat hal ini dalam diri anak-anak. When children are simple, anak-anak itu sederhana, and they're happy, mereka bergembira, they are being themselves. Dan mereka menjadi diri mereka sendiri. They're not pretending to be anything else. Mereka tidak berpura-pura jadi yang lain. They're totally transparent. Benar-benar transparan. And you see the kids here in the school today walking with their sticks and their scout uniform. Anda lihat anak-anak di luar sana hari ini pakai baju pramuka. And they're playing a game. Mereka memainkan sebuah permainan. And they enjoy it. Dan mereka menikmatinya. But they're not deceiving anyone. Tapi mereka tidak menipu siapapun. And they haven't deceived themselves. Dan mereka juga tidak menipu diri mereka sendiri. And they are free. Mereka bebas. Free to have fun. Bebas untuk bersenang-senang. Free to enjoy life. Bebas untuk menikmati hidup. Well, that is the freedom of the children of God. Itulah kebebasan anak-anak Allah. And that's the simplicity, the spontaneity that comes to us through meditation. Itulah kesederhanaan dan spontanitas yang datang pada kita melalui meditasi. So these three elements, silence, stillness, and simplicity. Jadi inilah ketiga unsur, silent, keheningan, diam, hening, dan sederhana. Okay. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sebetulnya tadi saya belum masuk ke materi. Saya hanya ingin minta penjelasan tentang diam. Nah, ini saya mencoba masuk ke materi saya. Maksudnya gimana, Pak? Jadi tadi yang saya tanyakan itu belum masuk ke materi pertanyaan saya. Saya baru menyamakan persepsi tentang tiga aspek tersebut. Dan ternyata sama ya, diam berarti kita tidak bergerak, tubuh fisik kita tidak bergerak. Saya mengikuti MK ini, meditasi Kristiani, kira-kira 2 tahun. Saya melihat adanya pergeseran, atau boleh dikatakan suatu improvisasi. Di mana improvisasi itu kalau kita kembali ke tiga aspek tadi, itu rasanya kok enggak klop. Mungkin bisa ditranslate dulu.
supaya nggak panjang. Saya juga rada nggak jelas, sorry Pak. Pertanyaannya aja Pak, singkat aja Pak. Pertanyaannya, tadi udah dijelaskan tentang arti diam dan sebagainya ya. Ya. Pertanyaannya sekarang ini terjadi suatu pergeseran. There is some shift right now. Contoh, For example, kita diperkenalkan meditasi jalan. We are allowed to have a walking meditation. Padahal di dalam 3 aspek tersebut, kita diam untuk meditasi ala John Min. Whereas we are recommended to be still in those 3 aspects. Yes, I think at the time of meditation, Pada waktu meditasi. what I've been saying this morning is, take your times of meditation morning and evening. Ambil waktu meditasi Anda pagi dan petang. And at other times of the day, you can pray as you like. Di lain waktu Anda bisa berdoa sesuka Anda. And if you are on a retreat, for example, Waktu Anda retret misalnya, we always have a contemplative walk. kita punya berjalan kontemplatif. Usually just before or after the meditation, the sitting meditation. Biasanya sebelum meditasi duduk atau Ya, So feel free, but Saint Augustine said. jadi Santo Agustinus berkata, Love and do what you like. kasih dan lakukan apa yang kamu suka. So that's the freedom of the Christian life. Itulah kebebasan kehidupan Kristiani. So in terms of meditation, do your 2 meditations a day, and then you will know what else is useful. Jadi kalau Anda bermeditasi, ya bermeditasi aja. Setelah itu nanti Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan, mana yang berguna. ya justru ini nggak match ya. Dari John Min mengajarkan kita diam, tapi kok ada meditasi jalan. 1. Yang kedua, saya pernah diperkenalkan dancing meditation. Ya, ada menari meditasi dengan menyebutkan Maranatha, tapi dengan menari. Nah, rasanya ini kok enggak match dengan menari. Menari. Yes. Oh. Ya. Jadi rasanya ini kok enggak match dengan apa yang diajarkan oleh John Min. Okay. Mungkin bisa ditranslate dulu. No, let's finish this topic again. I'll just repeat what I said. Kita bahasan ini sampai sekian dulu. Tadi sudah dijelaskan. Of course, you need the times of physical stillness, morning and evening. Anda memang perlu waktu diam lahiriah pagi dan sore. And you say the mantra. You say the mantra in that state of stillness. Dan Anda mengucapkan mantra dalam keheningan itu, kediaman itu. And you are not even using your lips or your tongue. Dan Anda bahkan tidak menggunakan lidah atau bibir Anda. But John Main also said, tapi John Min juga mengatakan, if you do this regularly, jika Anda melatihnya secara rutin, the mantra will sink into your heart. Mantra akan masuk ke dalam hati Anda. And it will sound in your heart. Dan akan bergema dalam hati Anda. Continuously. Tanpa henti. During the day. Sepanjang hari itu. And at times when you're free, when you're dancing, if you like, or doing a contemplative walk, or you're waiting for the dentist. Jadi waktu Anda menari kontemplatif atau menunggu di dokter gigi, the mantra will come back to your mind. Mantra akan kembali muncul di pikiran kita. And that's a beautiful gift
Dan itu adalah karunia yang indah. It reconnects you in the middle of the day to the stillness of the spirit in your heart. Mantra itu kembali menghubungkan kita dengan hati kita selama hari itu. But but in order to come to that, you need the 2 periods, morning and evening. Tapi untuk sampai ke situ kita perlu latihan 2 kali sehari, pagi dan petang. So this is not a contradiction. Jadi itu bukan pertentangan. It's opening up another dimension of prayer. Justru membuka dimensi lain, dimensi doa lain. And there are more dimensions of prayer than we can count. Jadi ada banyak sekali dimensi doa yang nggak bisa kita hitung. Okay. Let's take time for our midday meditation. Sekarang kita mau meditasi. And siang then hari. I think after the meditation we'll have time for where's Kindawati? Bu Kin. She can show us her PowerPoint about the community in Indonesia. Nanti setelah Kindawati's PowerPoint about Indonesia. Yeah, she said she would show it again today. So she could show it after the meditation. Okay, Kin? We'll meditate now, and then your turn. Okay. So maybe you'd like to stand. Let's try and keep quiet, but let's stand for a moment. kita ambil waktu sejenak, berdiri, Rise and have a stretch. stretching. Let's try to stay silent. Sambil hening, tetap hening. Does that feel better? Does that feel better? Lebih enak rasanya? Yes? Good. So loosen up your hands. Direnggangkan tangannya. Just let's stand straight. Imagine there's a line from the crown of your head to the base of your spine. Bayangkan ada garis dari kepala sampai tulang punggung sini, So ada just satu garis. stand against that line. Jadi kita berdiri menurut garis itu. Keep your shoulders relaxed, Jika pundak Anda rileks, but you can stretch upwards. nah Anda bisa stretch di situ. You'll be 2 Jadi- centimeters taller. Nah, bisa 2 cm lebih tinggi. Jadi berdiri ngikut garis terus stretch gitu. 2 cm lebih tinggi. And feel the weight of your body on your feet. Dan rasakan berat badan Anda di kaki Anda. Just be aware of the environment. Kita sadari apa yang ada di sekitar kita, People around you, orang-orang di sekitar Anda, the noise of the fans, suara kipas angin, noise of the children in the background. suara anak-anak di latar belakang. We accept all of that. Dan kita menerima semua suara itu. But then we turn our attention to our breathing. Lalu kita kembalikan perhatian ke nafas kita. As you feel the breath coming in and going out of your body. Rasakan nafas itu masuk dan keluar dari tubuh Anda. We breathe about 20. We breathe, I think, about 20,000 times a day. Saya kira kita bernafas kira-kira 20.000 kali sehari. Let's just observe or feel 2 or 3 of those cycles of breath. Mari kita amati 2 atau 3 siklus pernafasan tersebut.
let's sit down. Mari kita duduk. Again, keep your back straight. Sekali lagi, punggung tetap tegak. Put your hands on your feet or on your knees. Tangan di pangkuan atau di kaki. Close your eyes lightly. Tutup mata Anda dengan lembut. And we'll go into the meditation with these words from the Gospel. Dan kita akan masuk dalam meditasi dengan Injil. Turning to the people around him, Jesus said, Dengan melihat orang-orang di sekitarnya, Yesus berkata, "If you stay in my word, jika engkau setia pada kata-kataku, you are truly my disciples. engkau sungguh-sungguh muridku. You will know the truth, Engkau akan tahu kebenaran, and the truth will set you free." dan kebenaran akan membebaskanmu. And if the Son sets you free, Jika anak membebaskanmu, you will indeed be free. engkau akan benar-benar dibebaskan. Let's listen, let's end with these words from the letter to the Romans. Mari kita dengarkan kata-kata dari surat kepada umat di Roma. My friends, I ask you by God's mercy, Teman-temanku, I ask you by God's mercy, saya meminta engkau dengan kasih Tuhan to offer your very selves to Him, untuk memberikan dirimu pada Tuhan, the worship offered by mind and heart, persembahan yang dipersembahkan dengan pikiran dan hati. Adapt yourselves no longer to the pattern of this present world, Janganlah hidupmu sesuai lagi dengan pola-pola dunia ini, but let your minds be remade, tetapi pikiranmu diubahkan. and your whole nature thus transformed. Lalu kodratmu akan berubah, And then you will know the will of God. lalu engkau akan tahu sabda Allah, You will know what is good, acceptable, and perfect. engkau akan tahu kehendak Allah, engkau akan tahu mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. We can think of meditation as this worship offered by mind and heart.
Kita bisa menganggap meditasi sebagai persembahan pikiran dan hati. John Main believed that one of the main fruits of meditation is community. John Main mengatakan salah satu buah-buah meditasi adalah komunitas. And our coming together today is a sign of that. Dan berkumpulnya kita pada hari ini adalah tanda dari buah-buah itu. But Kindawati, who is our national coordinator in Indonesia, dan Ibu Kindawati sebagai koordinator nasional di Indonesia will describe how tasty that fruit is in Indonesia. Akan menjelaskan betapa enaknya buah tersebut dalam bahasa Indonesia. Selamat siang kembali suster Bapak Ibu yang terkasih. Cukup lelah ya karena ada kepanasan. Tetapi tetap harus semangat hari ini karena acara belum selesai. Dan sebelum kita break makan siang, kita akan bicara sedikit mengenai komunitas. Kita akan lihat tayangan dari Meditation Creates Community. Itu lampunya. For many people today, the secular age that we live in has created many problems in their relationship to religious tradition. Many people have abandoned or rejected traditional religious institutions. Meditation allows us to discover a spiritual path that can transform and renew our relationship to the great religious traditions. The world community is a Christian community, but it welcomes people from many levels of faith, of many types of search. Some are practicing traditionally in their own Christian churches and denominations. Others are questioning and searching for their Christian identity or their own personal identity. Whenever religion has lost touch with its contemplative roots, it has lost its sense of direction, or it's lost its connection with the contemporary needs of people. By recovering the contemplative dimension at different points in its history, the Church has renewed itself. And this is what we can see happening in many areas of the world and of the Church's life today. Through the discovery of its own tradition of meditation, Christianity can renew itself, both at the liturgical level, how we worship, forms of worship. It can also teach us that the nature of community is at the heart of the Church, not institution, not dogmatism or morality alone, but it's in the spirit of love. After all, meditation is a way of love according to the contemplative traditions, that in the community of love that is created through meditation, we are able to discover again, in a fresh and important way for the modern world, what is the real meaning and the value of religion. Meditation is always a personal journey. I can't meditate for you, you can't meditate for me, but we can meditate together. And it's that which reveals the essential mystery
of the community that meditation creates. When a person begins to meditate, they often begin with enthusiasm, but very quickly they find the difficulty of the daily practice. It isn't easy to meditate on your own. And so, very naturally, meditation leads to meditating with others. That's how groups form. And the weekly meditation group is an essential building block of the world community. Meditation groups meet in all sorts of places around the world, in people's homes, in churches, in prisons, in hospitals, in schools, in places of work. I've been involved in introducing Christian meditation into 2 prisons in the UK, a men's prison and a women's prison. My experience has been extremely rewarding. I feel a great privilege to be bringing this gift into the lives of these men and women. For many, they'll come along to the group out of curiosity, just to relieve stress or to be able to get to sleep at night. But for others, they really see this time as potentially transforming, which of course it can be, to put a life of prayer and meditation in place when in this difficult environment can almost turn into a monastic experience. And I think some individuals really recognise the opportunity. The weekly group follows a simple format. It meets in the same place, the same time, every week. There is a stability and a fidelity in the very nature of a group. The group begins with a teaching on meditation, emphasizing the simplicity. It then leads into a period of meditation together, 25 or 30 minutes. And then a time after that for sharing, for questions or discussion. So the group is an ideal way both of introducing people for the first time to the way of meditation and also to supporting the daily practice of its members. For some people, the connection between meditation and community is a surprising one. We think of meditation as a solitary practice. And in fact, it is an experience of solitude, but not of isolation. In the solitude of meditation, we discover and we embrace our own essential uniqueness. We become the person we are called to be. And in that experience, we discover ourselves in relationship. And so meditation quite naturally leads to a sense of community. Perhaps, at first, a limited community, the people you meditate with every week in your meditation group, or perhaps a sense of community with meditators around the world, both in your own tradition and even outside your own tradition. And ultimately that sense of community becomes universal. Community also is a means of serving the world, so that our own spiritual journey doesn't become too self-centered. We're able to see that the essential dynamic of spiritual growth is a dynamic of love and compassion, of service to others. And also in community, especially in Christian faith, we're able to see that a spiritual form is developing. The body of Christ is taking shape through human lives, through human interaction. The pattern of growth of the world community over the years has shown that from the individual, the group develops, and then as meditation groups multiply, a center comes into being. There are a number of meditation centers around the world. And the purpose of these centers is to support the teaching and the training of those who will, at the right moment in their own lives, share the teaching with others. The International Office is based at the London Christian Meditation Centre, which is in central London. The International Office serves the community worldwide and is especially useful to the smaller countries who do not have their own national centres, providing them with resources and support for their Christian meditation groups. Out of the personal experience of meditation, we see that community develops and eventually forms into a national community. In many parts of the world, there are national coordinators.
Every 3 years, the national coordinators of the world community come together and share their experience, their insights, and their sense of future developments and challenges. In every tradition of meditation, there is the understanding that we need a teacher, a guru. In the Christian tradition, Jesus is that teacher, the teacher within, teaching us through the Spirit and through our own experience. But also, Christ, in a mysterious way, shares that role of teacher with us, his disciples. Meditation needs to be taught, it needs to be passed on. It is most effectively passed on through the humble authority of those who are learning to meditate. In the world community, we try to give some encouragement, some training to those who have reached a point in their own journey where they feel able or they feel the call to pass on this teaching to others. The school in the world community is a program that helps people find their own gift, find their own voice in order to pass on this tradition within the community. There are 3 elements to the school. The first is called the Essential Teaching. It's a weekend residential experience in which people who have been meditating for some time are able to situate their own experience and journey in meditation into the broader Christian tradition. Second aspect of the school is the roots of Christian mysticism. This is a course that is given in different forms in different places, sometimes as a weekly course, sometimes over a period of a year, in which the participants gain an overall sense of the Christian mystical tradition by examining in some depth the teaching and the influence of individual teachers. The third aspect of the school is the school retreat. This is a more concentrated kind of retreat, a silent retreat, in which a relatively small group of meditators, with the help of 2 or 3 guides, will come to a deeper understanding and insight into the working of the Spirit in their own lives, and often discover in a life-changing way their gift for sharing this with others. In the last year of his life, John Main hosted a seminar at the monastery on art and meditation, and this was the inspiration for what became the John Main Seminar. Every year since his death, the world community has put on a seminar led by a significant leader, figure in the spiritual community, or somebody speaking on the spiritual life from their own experience. The presenters of the seminar have included His Holiness the Dalai Lama, Charles Taylor, the philosopher, Mary McAleese, the President of Ireland, Rowan Williams, the present Archbishop of Canterbury. And through these significant teachers and figures in their own field, the world community is able to enter into dialogue with many aspects of the modern world. Every year, the world community holds an international meditation retreat at the monastery of Monte Oliveto in Italy. This is the mother house of my own monastic family. It's a beautiful experience for meditators from around the world to come together in a place of prayer, a place of tradition, and to discover that in deepening their own spiritual journey, they are also growing into community. One of John Main's great insights, I think, for the modern world is that meditation, this experience of prayer, this experience of interiority, leads and grows into community. And here at the monastery, we're able to understand something of the nature of this experience in the light of the great monastic tradition. You can see here Benedict's wisdom in understanding the spiritual journey as a harmony of the individual, coming together in body, mind, and spirit. Understanding that the spiritual life is a balance between prayer, work, and study. And in these ways we come to understand that our own spiritual journey is not an isolated or lonely one, but it is an experience of expansion into the body of Christ.
Since the first publication of John Mayne's teaching on meditation, the Gethsemane Talks in 1976, the community has continued to develop its teaching role through books, tapes, CDs, and the work of Media, the publishing arm of the world community, now based in Singapore. The internet has transformed modern consciousness. We're able to be in touch with vast amounts of information and with many parts of the world simultaneously. There are good and bad uses of the internet. A good use of the internet is to create what one might call a web of silence, a connection between people at a deep spiritual level, enabling them to share their differences without their differences becoming divisions, to experience the common ground that we find in the practice of meditation. But the internet can also be very important as part of people's spiritual search. It brings people together, it enables them to make contact, to form groups, and to be in touch with others who are on the same pilgrimage. The World Community website has now spawned different sites reflecting particular aspects of the life of the community and the teaching of meditation to particular groups. There's a website for those interested in teaching meditation to children. There's another website for young people. There's a website for oblates, Benedictine oblates of the world community. There's a website for those who are in recovery in the 11th Step program. The community also produces a newsletter 4 times a year, and this is sent out to individuals and to groups around the world, together with a spiritual teaching and news about the community worldwide, and of course the national and local communities as well. One of the most useful and popular publications is a quarterly CD, the Meditatio CD, which is sent to every meditation group around the world 4 times a year. The world community is very much a decentralized organization, but of course it does need some financial support, and this is provided largely through the Friends program. The Friends program is a way by which individuals and groups can contribute according to their own resources to the work of the community, especially to our work in trying to bring meditation to developing countries and those parts of the world that need financial and material help. Baik, kita sudah melihat tayangannya, dan memang kalau Bapak Ibu yang ikut dalam Pernas sudah banyak dibahas mengenai hal ini. Tapi kenapa saya tampilkan lagi? Di mana kita juga mengingatkan kembali, saya kebetulan beberapa hari yang lalu ditanya oleh Father Lawrence, bagaimana pertemuan kelompok mingguan di Indonesia. Memang kita sudah mempunyai 136 kelompok seluruh Indonesia, terdiri dari 123 kelompok dewasa, 13 kelompok anak-anak. Father Lawrence menanyakan, acara mingguannya bagaimana? Saya menjelaskan seperti tadi yang ditayangkan dan juga diungkapkan di dalam Pernas, bahwa diawali dengan doa pembukaan, bacaan rohani dari Jalan Menuju Kehidupan ataupun bacaan-bacaan yang lain, kemudian meditasi bersama 20-30 menit tergantung dari kelompok yang baru atau yang sudah lama, lalu ada sharing. Ya. Kira-kira pertemuan itu 1 sampai 1,5 jam. Semua serentak sama seluruh Indonesia dan juga seluruh internasional. Ya, jadi pertahankan susunan acara seperti itu. Ya, jadi mungkin ada kelompok lain yang baru karena masih mau melobi di paroki setempat, belum menggunakan nama meditasi Kristiani, tetapi masih mungkin dompleng nama Legio Maria atau Kerahiman Ilahi atau Koronka dan sebagainya. Sehingga meditasi itu hanya sebagai
doa hening biasa. Ini belum dikatakan sebagai kelompok meditasi Kristiani, ya. Tapi yang dikatakan sebagai kelompok meditasi Kristiani adalah dengan urutan seperti tadi. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini, apakah ada kelompok yang melakukan di luar tata cara tadi? Tidak ada ya? Berarti semua sesuai dengan apa yang diharapkan dari Father Lawrence kepada kita semua. Komunitas atau kelompok itu sangat penting bagi kita. Seperti kemarin saya sudah ungkapkan juga bahwa selain kita latihan meditasi setiap hari 2 kali, setiap pagi dan petang, tapi kekuatan bagi kita untuk senantiasa setia adalah di dalam kelompok. Ya, seperti ada aura ataupun semangat di dalam diri kita untuk bersatu dengan teman-teman yang lain. Pertemuan mingguan itu memberikan nuansa baru ataupun memberikan kekuatan bagi kita. Father Lawrence pun menanyakan, apakah di Indonesia ada terbentuk kelompok online meditation? Apakah ada dari Bapak Ibu yang di sini mengadakannya? Ya, tidak ada. Lalu ditanyakan juga, menurut kamu bagaimana? Apakah lebih baik online meditation atau datang ke pertemuan mingguan? Datang ke pertemuan mingguan, benar. Father Lawrence pun setuju, karena dengan bertemunya setiap minggu di dalam kelompok, pertama kita menambah keakraban di dalam kelompok, ya. Kedua, kita saling menguatkan satu sama lain, kita juga bisa sharing dengan bertatap muka. Memang saya pun sebagai koordinator nasional bergabung dengan Malaysia, Singapura, India, Thailand, dan beberapa negara dari Asia Pasifik mengadakan online meditation 1 bulan 1 kali. Tetapi lambat laun karena kesibukan pun akhirnya hilang. Ya, karena timingnya itu memang beda jam, tetapi banyak kesibukan dari masing-masing. Ya, dan memang online meditation itu dibikin untuk mereka yang tidak dapat datang. Tetapi efeknya kurang berguna bagi kita. Jadi tetap pertemuan mingguan sangat membantu bagi kita dalam pertumbuhan iman perjalanan di dalam mengikuti meditasi. Seperti apa yang diajarkan oleh suami Satyananda kepada Pater John Main pada saat awal Pater John Main belajar mengenai meditasi di sana. Ya, jadi judul daripada Meditation Creates Community itu adalah sangat tepat. Seperti kalau saya bersama Romo Singh, Romo Siriakus, Bruder Bayu, Suster Pia mendampingi para peserta retret di Girisonta yang mana dilakukan setiap tahun bulan September, itu kami senantiasa menghimbau, kami hanya dapat menghimbau agar para peserta berlatih setelah sungguh-sungguh terpanggil dan melakukan dengan setia, marilah membentuk kelompok, ya, supaya kita sendiri hidup. Karena peserta dari retret di Girisonta itu banyak dari luar Jawa, seperti dari Papua, Kalimantannya sudah di Ketapang, di Sintang, di Nias misalnya, dan berbagai kota yang sangat terpencil. Tapi di situ kita tetap memberi semangat kepada para peserta untuk latihan dulu secara pribadi, tekun dan setia bermeditasi. Setelah itu dapat menggandeng teman-temannya untuk membentuk kelompok kecil. Ya, jadi itu memang kendala dari kelompok kadang pasang surut. Ya, terlebih dengan bentroknya kegiatan lingkungan misalnya.
entah Prapaskah, entah bulan Rosario, entah kitab suci, entah Advent. Tapi tidak jadi masalah karena kita bukan kepada jumlah orangnya, tetapi kita dalam kualitas dalam bermeditasi. Ya. Kalau boleh tahu yang hadir hari ini dari berbagai kota. Berapa kota yang hadir? Dari Jawa Timur dulu, berapa kota, Chandra? Coba Jawa Timur berdiri semua. Berapa? 5. 6. Jawa Timur, Surabaya, Malang, Mojokerto, Madiun, Krian. Surabaya, Malang, Madiun, Mojokerto, Krian. 5. Ya? Malang? Udah. Oke. Terima kasih dari Jawa Timur. Tepuk tangan. Jawa Tengah yang termasuk dalam Keuskupan Agung Semarang. Wah, mendominasi. Yang punya hajat kok ya, masa sedikit. Terima kasih, lebih dari 50%. Dari kota mana kalau boleh tahu? Semarang, Salatiga, Kudus, Pati, Solo, Jogja, Magelang, Kudus, Cipurnas ya, Cipurmas, terus sudah, Pati ya, tadi Pati, Kudus, Magelang, baik. Purwodadi yang baru ya Pak ya, baik, tepuk tangan untuk Purwodadi yang semangat setelah Pernas. Ya, terima kasih. Selain yang tadi disebutkan lagi, dari kota mana? Makassar. Mana Makassar? Berdiri Makassar. Tepuk tangan Makassar. Terima kasih. Yang jauh lagi, Maumere. Tunggal, Maumere mana? Maumere, Pak Remi. Ya. Bapak dari mana? Maumere. Oh, ya. Dari seberang yaitu Timor Leste, perwakilan Timor Leste. Mana tuh? Pak Salvador. Ya, Tunggal juga bisa bergabung ya. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang belum disebutkan? Samarinda, Ibu Bapak Hubertus ya, yang masih ada di sini. Ya, Ibu Arum sudah pulang. Ada lagi? Jakarta, BSD. Silakan BSD. Ya, perwakilan dari BSD. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya. Senang ya kita boleh berkumpul di sini. Apalagi saya sebagai koordinator nasional boleh memandang Bapak Ibu semua saling kenal satu dengan yang lain walaupun saya belum sempat berkunjung satu demi satu ke kota di mana Bapak Ibu berada. Tapi satu saat doakan kami akan berkunjung ke tempat Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih atas kebersamaannya di mana pertemuan hari ini sangat-sangat menggembirakan dan memberikan kekuatan bagi kita. Dan hari Minggu tanggal 18 November kami pun di Jakarta. Selain Jakarta, Bogor, Bandung dan Cimahi. Kami juga akan berkumpul sekitar 400 orang. Ya. Jadi kita berkumpul bersama Father Lawrence dan sungguh kesempatan yang sangat indah sekali. Ya. Baiklah. Mungkin dalam kesempatan ini ada 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai kelompok atau komunitas yang bisa kita bahas secara singkat. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Ada? Oke, kalau belum tunggu saja, dicatat saja. Ya, baik. Baik, terima kasih atas semuanya. Kita sudah bahas sedikit mengenai komunitas dan pertahankan mengenai ketekunan dan kesetiaan bermeditasi setiap hari
dan kehadiran di dalam kelompok yang memberi semangat pada kita untuk tetap setia. Sekian, kita akan masuk di dalam acara makan siang dan kita break selama 1 jam. Kita akan kembali pukul 1.45 di tempat ini kembali. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat menikmati makan siang.